Greetings netizens, welcome to Aspirants 101 where we learn, we teach and you conquer. Welcome you aspirants to this new session. Jot tumaluke exam or point of view pa general mara sikiba. Moi tumalukor faculty deep. Jodi kunba notun viewers asa, moi janu kunba asa. Jodi asa, then welcome to our channel. Tumaluke used to hoi jaba. Sit back and relax our nail biting session. So besi polom nokori bola ami agbahu. Prothomte sai lo olop jhalak ki asa thumbnailot. Kiba ta ami cavity kotha dekhisu hoy na. Kiba COVID-19 related, then we get a vaccine, kiba a vaccine ase, then data center picture dekhisu, then there is a something image of a comet shared from International Space Station. So you know the drill. Bhagavan Akhibad loi bola agbahu. So important days. 10 July. 10 July ki National Fish Farmers Day was observed by the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying in association with the National Fisheries Development Board. Ki karne ami manu etu? Because every year in remembrance of scientist Dr. K.H. Alikuni and Dr. H.L. Chaudhary. Teologe ki korisile? They successfully demonstrated the technology of induced breeding, hypocidation in Indian major carps on 10 July 1957 at the erstwhile pond culture division of Sifri at Cuttack, ODISHA, presently Central Institute of Freshwater Aquaculture, SIFA, Bhubaneswar. Questions ahibo pare ha, generally hudhe center bilak code, generally hudhe etu exam ot tumaloke jare exam disa tumaloke pattern bilak gom paisa. So eta kotha mon rakha 10 July ki National Fish Farmers Day. Kar karone remember kora hoy etu iman important nohoy, tothapiu history background janibo lage karone ami moi dilu tumalokok. Khali etu kotha mon rakhiba, Central Institute of Freshwater Aquaculture code ase, it's in Bhubaneswar in Odisha. Kiba launch korile. এটা fish cryobanks হয় না fish cryobanks মানে কি লঞ্চ কৰিলে কোৱেশ্চনছ বিলাক এবিলাক বনে ব্লু ইকোনমি ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ আমি এক্সামত আগতে দেখিছো দেখিম আৰু দেখিবলৈ পামু on the occasion Ministry of Fisheries announced the NFDB in collaboration with the National Bureau of Fish Genetic Resources will establish fish cryobank in different parts of the country to facilitate all time availability of fish sperms of desired species of fish যেনেকে আমাৰ হিউম্যানৰ কাৰণে sperm bank থাকে হেনেকে কি হ'ব fish cryobanks থাকিব in different parts of a country. This would be the first time in the world when fish cryobank will be established. Which in the first country which established fish cryobanks? Our pyara hamara Bharat, India. The cryomill technology developed by NBFGR in support with the NFDB may be helpful in establishment of fish cryobanks, which will provide good quality of fish sperms in the hatcheries at any time. Lage no? Jodi multiply hobalage sperm to lagibo obviously. Etia tumalke cryobanks মানে কি sperm bank or নিচিনা সেম কোড হ'ব ইন্ডিয়াত হ'ব হয় না আৰু cryomill technology কোনে ডেভেলপ কৰিছে cryomill technology ডেভেলপ কৰিছে NBFGR হয় না NBFGR মানে National Bureau of Fish Genetic Resources in support with NFDB ঠিক আছে এতিয়া আমি মিনিষ্টাৰ জন ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ফিচাৰিজ কোন হয় মই বাৰে কম বেগুসৰাই তেওঁৰ কনস্টিটুৱেন্সি বেগুসৰাই বিহাৰ কোন হয় গিৰিৰাজ সিং is the Union Minister of Fisheries, Dairy and Animal Husbandry and Dairies ঠিক আছে আৰু বেগুসৰাই বিহাৰ গিৰিৰাজ সিংৰ কনস্টিটুৱেন্সি UNFPA World Population Day 11 July is known as World Population Day কোনে মনায় UNFPA United Nations Population Fund 11 July headquarter ক'ত headquarter is in New York City আৰু head কোন Dr. Natalia Kanem. Dr. Natalia Kanem is the head of UNFPA Population Fund. It's state news. Himachal Pradesh Northern Police Station ranked as one of the best police station in India. Hudibo pare tomalok question where is Northern Police Station? So Northern Police Station kota ase Himachal Pradesh. Northern Police Station of Hamirpur district in Himachal Pradesh has been ranked as one of the best police station of the country. Certificate of excellence was provided to the police station by Union Home Minister Amit Shah. Director General of Police Sanjay Kundu presented the certificate of excellence received by him from Union Minister Jairam Thakur. It is Chief Minister Himachal Pradesh no kun hoy Jairam Thakur aru Governor kun hoy Bandaru Dattatray. Jairam Thakur CM hoy a Governor Bandaru Dattatray. Ki gom palu ami Northern Police Station kod ase hudibo pare where is Northern Police Station? Northern Police Station kod ase it's in Himachal Pradesh in ki district koisilu in Hamirpur district. Etia
FLIPKART signs MOU with Karnataka government to promote local art, craft and handlooms. FLIPKART sign কৰিলে under কি under Samarth এটা Samarth বুলি program এটা আছিল না FLIPKART ওলাইছিল যাৰ থ্ৰু তেওঁলোকে হেল্প কৰিব local farmers, local artisans হয় না homegrown e-commerce marketplace FLIPKART on Friday said it has signed an MOU with the Karnataka MSME and Mines Department ঠিক আছে FLIPKART আৰু Karnataka government ঠিক আছে সাইন কৰিলে কি এটা MOU কি কৰিব কাৰণে হেল্প কৰিব কাৰণে লোকেল আৰ্ট ক্ৰাফট এণ্ড হেণ্ডলুমছৰ কাৰণে এটো কাৰ কাৰণে আন্ডাৰ FLIPKART Samarth program Samarth program কাৰ হয় FLIPKARTৰ ঠিক আছে Samarth program কি কামৰ to help handlooms art culture those type of persons its Samarth program seeks to break anti barriers for artisans karone ha by extending time bound incubation support which includes benefits in the form of onboarding free cataloging marketing account management business insights and warehouse support তোমালোকৰ যে সিলিকন ভ্যালি চাইছা এখন সিৰিজ আছিল না সিলিকন ভ্যালি বুলি এখন সিৰিজ যদি চাইছা তুমি ইনকিউবেশন কি হয় ইনকিউবেশন সেন্টার কি হয় এবলা তুমি গম পোৱা ইনকিউবেটৰ কাক কয় ধৰা মোৰ কিবা টেকনলজি আছে কোনবা ডেভেলপ কৰিব কাৰণে মোক হেল্প কৰিব মাৰ্কেটিং কাৰণে কেনেকৈ মই ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটালিষ্ট ফান্ডিং এস্টাব্লিশ কৰিম কেনেকৈ মই লম মোৰ ফাৰ্দাৰ স্ট্ৰেটেজি কি হয় ষ্টেক কেনেকৈ মই সেল কৰিম হয় না প্ৰমোটাৰ ষ্টেক কেনেকৈ লম এইবিলাক হলে কি হয় ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটালিষ্ট কাম ইনটু প্লে এটো ইনকিউবেটৰ বা ইনকিউবেশন সেল হয় না বহুত এনেকৈ আমাৰ দেখোটো বহুত ডাঙৰ কি কৰিছে ইনষ্টিটিউট বিলাকে ইনকিউবেশন সেল নিজৰ আছে তোমাৰ কলেজতো থাকিব ইনকিউবেশন সেল চাবা তোমালোকৰ অফিচতো থাকিব পাৰে ইনকিউবেশন সেল সো FLIPKART is a Walmart owned company Walmart has a stake of 81.3% in FLIPKART ঠিক আছে FLIPKART CEO কোন কল্যাণ কৃষ্ণমূৰ্তি আসলে son of Satyamurthy হয় না এবিলাক মুভি আলু অৰ্জুন সো মন ৰাখিবা কল্যাণ কৃষ্ণমূৰ্তি এটা কৰ্ণাটকা YS Yediyurappa BS Yediyurappa actually BS Yediyurappa আৰু কৰ্ণাটকাৰ তোমাৰ হেৰি কোন গভৰ্ণৰ Yediyurappa Vajuvai Rudavai Bala so BS Yediyurappa is the CM and Vajuvai Rudavai Bala is the governor Samarth scheme ki to help the artisans by FLIPKART Maharashtra government to create stress fund for stuck slum rehabilitation project etu news mo kele anlo kena slum bilak because of COVID-19 dharavi the largest slum in the world news or so rehabilitation fund is important the Maharashtra government in partnership with the State Bank of India kar logot partnership Maharashtra government kar logot partnership korise partnership with State Bank of India is in the process of setting up a stress fund to stress fund mane ki generally jun bilak stress fund kele ami launch koru MSME stress fund je launch koru mane ki problem ot ase no kiba project tomar stop hoy goise kiba karone hetu karone ki koribo laibo eta notun fund ami dibo laibo jate adha jun bilak kaam adhate atkile ba kiba karone finalize howa na hebilak ami heter pora paisa loi loan loi ba kiba debt loi kine ami ki agbahiba paru ba complete koribo paru that is stress fund MMR Mumbai Metropolitan ইমান গম পাব নালাগে এটা কিমান crore টকা ফান্ড হয় এটা 1000 crore rupees fund it's a 1000 crore rupees fund আৰু ফান্ড কোনে মেনেজ কৰিব it will be managed by State Bank of India under SLUM State Bank of India ki project would be under Slum Rehabilitation Authority bas iman ami gom pabo lage the rental amount payable eta rental amount kele rental housing complex news eta ase rental housing complex e koise na government e uliabo karone hekane this is also important hoy generally hudhe kisuman bostu state wise news important no hoy but for the first time something in news that eblak important hoy jay the rental amount payable by slum dwellers applicable during the rehabilitation phase has been kept at 12000 10000 aru 8000 thik ase in under the Maharashtra Housing and Area Development has urged the state government to charge a nominal stamp duty of 1 ei pore dorkar nai bas background to mile gom poa slab jodi hude 12000 10000 aru 8000 cap ase thik ase 1000 toka SBI stress fund Tamil Nadu tops market borrowings among for 2020 or 21 whether means advances WMA under hoy ha whether means advances market borrowing hoda within means advances under hoy etu kotha mot rakhiba hoda market borrowing hoy kun top korise Tamil Nadu government RBI report according to the data from RBI Tamil Nadu has top market borrowings among state in a collection of kiman 30500 crore 3500 in financial year 21 mane 2021 Tamil Nadu kiman account koise 7% of the borrowing done through the issue of bonds known as state development loans mane ki is a type of a bond has been followed by Maharashtra Andhra iman tumi gom pabo lage Tamil Nadu top korise ways means advances bas keneke hoy ways and means is a type of getting also ha etu kotha mot rakhiba
Odisha government introduced BLUIS to prevent land encroachment in Bhubaneswar. First state to use space technology and AI for safeguarding government lands. First state Odisha. More like Odisha बहुत किस्म innovative scheme থাকে और scheme बिलाकर efficacy बहुत থাকে हाँ एक ने any scheme launched by Odisha government is important. Government of Odisha has launched a new technology to prevent unauthorized encroachment of government land. Encroachment में unauthorized माने government of land থাকে किसी माने कब्जा कोई लो ना हेतु करने की तारी drones use करिबो है ना space technology BLUIS to prevent हेने के drone से यारो. The new technology is named BLUIS. BLUIS is a technology by which state? It's a from Odisha and stands for Bhubaneswar Land Use Intelligence System. खुदिबो पारे. BLUIS माने Bhubaneswar Land Use Intelligence System. This has been launched by Odisha government to put check on the increasing number of land grabbing incidents. This system uses space technology and artificial intelligence to monitor changes on government lands and safeguard from encroachment. ये रुते हैं उनके त्यो नवीन पटनायक है CM of Odisha. He also tweeted है ना. तब सर गवर्नर कौन है ओडिशा? Governor is Ganeshi Lal. Asia's largest data center with 210 megawatt overall capacity inaugurated near Mumbai. Actually, what is data center? आमी data center माने की बुझो? Data center is a place. देखिए ना, इतो image देखिए data center is a place where servers और lot of computers are kept. है ना? इमाने मना आवर इटा Amazon. তোমালোকে AWS Amazon web services যদি ইউজ কৰিছা মই নাজানো Microsoft cloud service তুমি এনে Google cloud সবেটো Google ইউজ কৰে না Google Drive ইউজ কৰে হয় না তাতে তোমাৰ কোড থাকে আমি যে কম উই সেভড ইট অন দা ক্লাউড আজিকালি কিয় আজিকালি কম কম স্পেসত কিয় ওলাইছে external hard drive ওলাইছে SSD 128 GB বা 512 GB তে 256 ত কাম কৰিব লগা হয় কেলে because the cloud আজিকালি এনেকুৱা এপ্লিকেশন তুমি ইনষ্টলো কৰিব নালাগে এপ্লিকেশন তোমাৰ ক্লাউডত থাকিলে লগইন কৰিলে লগে লগে চলি যাব হয় না ক্লাউড মানে কি কোবাত নহয় কোবাত স্টোৰ থাকিব ন ডেটা লোকেলাইজেশন লো ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ডেটা লোকেলাইজেশন লো কি হয় মানে আমাৰ দেশৰ যিকোনো ইনফৰমেশন অফ এনি পারসন অর আ কোম্পানি শুড বি কেপ্ট উইথিন দা বাউন্ডারিজ অফ आवर ওন কান্ট্রি দ্যাট ইজ ডেটা লোকেলাইজেশন হয় না should not be rerouted to any other country data localization hetu hoy mane amar information hoday kot amar dekhor bhitor geographical boundary bhitore thakibo ekane data center bila important hoy jay cloud ot rakha kobat na kobat rakhibole to tar karone server server kiba kibi silicon valley jodi saisa sob bostu clear hoy jabo kintu technology silicon valley kon saba ebar hek hol kintu silicon valley ko mariba search koriba pai jaba Maharashtra CM Mr. Uddhav Thackeray inaugurated Asia's largest certified uptime institute certify kone korise uptime institute korise ha tier 4 data center near Mumbai located in Panvel kot Panvel the Yota NM1 data center naam to ki Yota NM1 data center building is the largest of its kind in India is the second largest in the world India sabse largest aru second largest in the world largest ki hetu mo anise tomar karone the private facility is owned by Hiranandani Group hunisa thake bahut dangor Mumbai Hiranandani bahut ase buildings ase technology bahut ase enuka technology park ase via its fully owned subsidiary the Yota Infrastructure Group. The Yota data center is aimed at catering for engineering and real estate business. Union Minister Ravi Shankar Prasad was also virtual inauguration hoise obviously COVID-19 time tomaloke gom poa. So naam to ki Yota M1 data center code ase Panvel. World second largest or India सबसे largest. Overall capacity किमान हुआ 30,000 racks और 210 megawatt power. Yota NM1 data center किमान 7,200 racks इतिया तो पहुँचलुआ इटा सबसे डांगर कौन इटा MD and CEO of Hiranandani Group कौन है Mr. Niranjan Hiranandani बस्तु बिलाक सब बिलाक पहुँचलुआ PDF आसे सब information तारे दिया आसे पहुँचलुआ miss न करिबा miss करिले तुम्हालोकर loss मोरे को नहीं মই এখানে বাৰে বাৰে এমফাসিস দি থাকো তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কেনেকৈ নপঢ়িব লাগে মই খালি তোমালোকক কি কৰিব পাৰো এডভাইস দিব পাৰো বা সাজেশন দিব পাৰো পারসুয়েট না কৰিব পাৰো না ডিসুয়েট তোমালোকক কৰিব পাৰো না কোয়ার্স কৰিব পাৰো হয় না তোমালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা এটা তোমালোকে এডাল্ট হয় ডিসিশন নিজে নিজে ল'ব শিকা সদায় লোকৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট থাকি হেতু দিন জুননাখন তুমি নিজে কৰি কিনে কিবা এটা কৰিবা নহয় হেতনাখনে তুমি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিবা হেতু কথা মনত ৰাখিবা কিন্তু দেই সেই কাৰণে तुम्हालोके समझदार हो समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है तो आई लीव दिस एट योर ओन डिस्क्रिप्शन सो MD and CEO of Hiranandani Group है मिस्टर निरंजन हिरानंदानी लार्जेस्ट डेटा सेंटर कोड আছে এটো মিৎসুবিশি ইলেক্ট্রনিক্সৰ হয় ঠিক আছে কোড আছে রেঞ্জ ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন গ্রুপ ডেটা সেন্টার নামটো কি রেঞ্জ ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন গ্রুপ ডেটা সেন্টার লেংফাং হিবেই প্রভিন্স চাইনা লেংফাং হিবেই প্রভিন্স চাইনা T-Hub partners with MEITY Digital India to help hardware and IoT startups. MEITY माने की Ministry of Electronics and Information Technology. T-Hub की है initiative of Telangana government है ये तो कथा मोड़ रखिएगा ठीक है The aim is to help provide scale up opportunities to the startups and make them ready in terms of product investment and new market accessibility.
About 10-15 startups with leading edge solutions in mobility, energy, agriculture, aerospace এইবিলাক বলো লব বাস আমি কি গম পাব লাগে মেইটিয়ে কাৰ লগত পার্টনারশিপ কৰিলে টি হাব ইজ এ গভর্নমেন্ট অফ তেলেঙ্গানা ইনিশিয়েটিভ এটা কোন মত রাখা মেইটি কোন হয় ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ কোন হয় ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ তেও ল এণ্ড জাস্টিস আৰু কমিউনিকেশনছৰ পোর্টফোলিও তেও ওচৰত আছে তেও पटना साहिब हाँ पटना साहिब बिहार कन्स्टिट्युएंसी है ठीक है ये कथा मत रखा तेलेंगानार सीएम कौन है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर कौन है तमिलिसाई सौंदिया राजन एटा आछे राइट टू की राइट टू दुटाई राइट टू एटा बंधु कोर है तेलेंगानार है और राइट टू भरोसा कोर है आंध्र प्रदेशर है मत रखा हाँ राइट टू बंधु कोर है तेलेंगाना और राइट टू भरोसा कोर है आंध्र प्रदेशर कौन है जगनमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंद्रन इज द गवर्नर मत रखा सीएम जगनमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंद्रन इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश विद्या कानुका विद्या देवनी है ना अम्मा बोधी ये स्कीम है वाहना मित्रा नेशनल न्यूज IIT Alumni Council and CSIR IGIB signs MOU for joint research on COVID-19 and patient data analysis. এইবিলাক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় when research term আহে ন COVID-19 related এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় IIT Alumni Council কাৰ লগত কৰিলে CSIR লগত কি কৰিলে genomics and integrative biology লগত এটা MOU কৰিলে ঠিক আছে it may be noted the council world largest molecular diagnostic lab ক'ত হ'ব set up কৰিব world largest molecular diagnostic lab mega lab ক'ত আছে মুম্বাই হয় না এইটো কথা মত ৰাখা এলুমনাই মানে গমে পোৱা পাস স্টুডেন্টস কিবা হা আৰু সিএসআইআর হেড কোন হয় শেখৰজি মান্ডে মত ৰাখিবা নিউ দিল্লী হেডকোয়ার্টার আৰু শেখৰজি মান্ডে ইজ দা হেড গভর্নমেন্ট লঞ্চেস আসিম পোর্টাল টু হেল্প স্কিল্ড পিপল ফাইন্ড সাস্টেনেবল লাইভলিহুড অপরচুনিটিজ আসিম পোর্টাল কি হয় ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ টুডে লঞ্চ আত্মনির্ভর স্কিল্ড এমপ্লয়ার ম্যাপিং পোর্টাল মানে আসিম portal to help skilled people find sustainable livelihood opportunities sobe ghuri ahise kaam nai bisaibo to laibo na bhuka thakibo niki this portal will map details of workers based on regions and local industry demands and will bridge demand supply gap of skilled workforce across the sectors asim portal will provide employers a platform to assess the availability of skilled workforce and for mane ki he portal or tumalokor ki workforce ki nai dei dibo moi jodi employer hoy moi kabak hire korte he portal tut gole moi gom pam je muk workforce লাগে কি কৰিব কাৰণে ফাইবাৰ কেবল ইনষ্টলেশনৰ কাৰণে লাগে তো workforce মতে মাইটলে হল ফাইবাৰ কেবল ইনষ্টলেশনৰ কি লাগে হেনকুৱা মানে 10টা 15টা মই হায়াৰ কৰিব পাৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া মিনিষ্টাৰ অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট আৰু এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ কোন হয় ডক্টৰ মহেন্দ্ৰনাথ পাণ্ডে তোমাৰ হেৰি কোড হয় কনস্টিটুৱেন্সি কি হয় কনস্টিটুৱেন্সি চন্দৌলি উত্তৰ প্ৰদেশ হা মত ৰাখা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ ইজ দা ষ্টেট which gave the highest number of work under Manrega scheme Manrega Act of 2009 Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act which guarantees at least 100 days of work 100 days of work to ki 100 days of work to unskilled workers ঠিক আছে skilled নহয় unskilled workers কিমান টকা এতিয়া 202 টকা is the current rate of Manrega it depends from state to state ঠিক আছে highest is 202 rupees আৰু योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम है आनंदीबेन पटेल की है यूपी गवर्नर शी इज एज वेल एज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जार सीएम है ठीक है डीजीसीआई अप्रूव्स इटोलिजुमैब फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमार्जेंसी यूज ऑफ कोविड-19 पेशेंट बहुत সেইকাৰণে মনত ৰাখা কি আৰু নতুন এটা এড কৰি দিয়ে কি ইটলিজুমাব হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইন ডেক্সামিথাসোন ৰেমডেছিভিৰ তাৰপিছত কি ইটলিজুমাব কোভ্যাক্সিন তাৰপিছত কি জাইডোভকোভ বহুত কিবা আছিলে নহয় হিটাৰৰ কিবা এটা আছিলে সিপ্লাৰ কিবা এটা আছিলে এবিলাক মনত কৰা মই অলৰেডি পঢ়াই দিছো তোমালোকক The Drug Controller General of India has approved itolizumab for restricted emergency use of COVID-19 patients with moderate to severe acute respiratory disease syndrome. Drug Controller General of India has approved itolizumab injection for the treatment of cytokine release syndrome. কিহৰ কাৰণে? For cytokine release syndrome in moderate to severe acute respiratory distress syndrome in patients due to COVID-19. ঠিক আছে? Already an approved drug of Biocon. Itolizumab কাৰ হয়? Bioconৰ হয় নাই? Covaxin কোনে ওলাইছে? Covaxin Biocon ওলাইছে. It's a private lab of its headquarter in Hyderabad. Drug Controller General কোন হয়? আমাৰ VG Dr. VG Somani. এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউ এইটো
ইটলিজুমাব ইনজেকশন অলৰেডি এপ্ৰুভড হয় বাই বায়োকন এই নামো লিখা আছে ওপৰত বায়োকন EESL inked agreement with NOIDA authority to install EV charging units and related infrastructure সুধিছিলে ডকিং ষ্টেচন কোড আছিলে অসলোত যেতিয়া ডকিং ষ্টেচন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছিলে কোৱেশ্চনছ আহিছিলে অসলো এটো মৰত ৰাখা নৰৱে অসলো ঠিক আছে এটো কাৰণে এটো কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এটা এটো জানিব লাগে তোমালোকে ফেম জানিব লাগিব ফেম ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় ফেম কি হয় আৰু GST কিমান হয় ইলেক্ট্ৰিকেল ভেহিকল এটোটা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এটা প্ৰথম এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি সাৰ্ভিসেস লিমিটেড যোনে 5 ষ্টাৰ ৰেংকিং বা 2 ষ্টাৰ 3 ষ্টাৰ ৰেংকিং দিয়া হেতু inked an agreement with the New Okla Industrial Development Authority already Indian oil কৰিছে তেওঁৰ লগত কিবা এটা হা মৰ টাকা এটো চাবা অলপ ৰিসাৰ্চ কৰিবা অলপ দিমাগত জোৰ লগোৱা go back rewind yourself তেতিয়াহে তোমালোকে এটা কোৰিলেশন যেটা এস্টাবলিশ কৰিবা জিএ তোমালোকৰ এতিয়া ভাল হৈ যাবা New Okla Industrial Development Authority to install public electric vehicle charging stations electric vehicle আহিব লাগিব বাট চাৰ্জিং ষ্টেচন থাকিব লাগিব ন বুলা 300 কিলোমিটাৰ চলে গৈ আছে 500 কিলোমিটাৰ কোড চাৰ্জিং ৰাস্তা পেলাই থৈ গুছি এমনি কেনে বেটাৰি লৈ ই ৰিক্সা নিচিনা The objective of this partnership is to create an infrastructural ecosystem to accelerate e-mobility. Kiman initiative is estimated to save about 3.7 tons of CO2 emissions mana korise na under Paris Agreement of 2015 hetu karone ha ajetia ki general manager ebla tomaloke pohilo ba etia fame ki hoy eta ki choli ase fame 2 choli ase fame mane ki faster adoption and manufacturing of hybrid and electrical vehicles ki faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles phase is fame 2 চলি আছে এতিয়া হা আৰু GST on electric vehicles কিমান is 5% আগতে 12% আছে 12% ডাউনগ্ৰেড কৰি এতিয়া জেনাৰেলি GST on electric vehicles কিমান 5% মোৰ ৰাখিবা এটো হলে কি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় নিউ এন্ড মিনিষ্ট্ৰি অফ নিউ এন্ড ৰিনিউয়েবল এনাৰ্জি কাউস পোর্টফোলিও আছে পোর্টফোলিও ইজ উইথ মিস্টার আরকে সিং ঠিক আছে আৰু বাৰে মকো ইন্ডিয়া টাৰ্গেট কিমান 175 গিগাৱাট অফ ৰিনিউয়েবল এনাৰ্জি বাই 2022 ৰেৱা টু অলৰেডি মই পঢ়াই দিছো ৰেৱা কিবা প্ল্যান্ট লাৰ্জেস্ট সোলাৰ অলৰেডি মই পঢ়াই দিছো ওয়াৰ্ল্ড লাৰ্জেস্ট কোড আছে ৰাজস্থানত কোড এবিলাক অলৰেডি পঢ়াই দিছো জুৱা লেকচাৰটো জুৱাবাৰ লেকচাৰটো মোৰ প্লেলিষ্টটো চাই লবা বহুত বস্তু শিকিব পাবা মই এক্সট্ৰা বহুত ইনফৰমেশন দিও যদি তুমি নতুনকে চাই আছা মই বাৰে এটা কথা কওঁ জুৱা প্লেলিষ্টত গুটেকিটা পঢ়া তোমালোকৰ গুটেবিলাক ৰিভিজন হৈ যাব পিডিএফ খন আছে গুটে ৰিভিজন হৈ যাব এনেকুৱা একো পইণ্ট নাই যোনটো মই এৰিছো 10টা জায়গা সোৱাতকে বেটাৰ মুখ সোৱা সব বস্তু পাই যাবা তোমালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰো ন এটলিষ্ট এপ্ৰিচিয়েট নালাগে কৰিবলে সোৱা এটা কথা মই মানো এপ্ৰিচিয়েট কৰা নকৰা তোমাৰ ওচৰত ট্যালেন্ট যদি আছে না তুমি কেতিয়াও তলত নাথাকা এদিন নহয় এদিন আগবাঢ়িবা maybe late in your life but তুমি আগবাঢ়িবা পাস বেছি দিন জবাই স্পার্ক জুই হবলে বেছি টাইম নালাগে কি লাগে মাত্ৰ কম্বাস্টিবল এলিমেন্টক কি লাগে এটা মিডিয়াম লাগে হয় না নিজৰ প্ৰপাৰ্টি দেখাবলে বাস তোমালোকে ভাবিলো নিজে কম্বাস্টিবল এলিমেন্ট ওয়েটিং ফৰ এ মিডিয়াম যেতিয়া পাবা ভ্যাকুয়ামত আছে এটা যেতিয়া মিডিয়াম পাবা না কম্বাসন তেতিয়া কম্বাসন কৰি দিবা অক্সিজেনৰ আন্ডাৰত হয় না এতিয়া গভৰ্নমেন্ট এক্সপ্ৰেছেস কনসার্ন অফ পসিবিলিটি অফ ৰিটাৰ্ন অফ লাৰ্জ নাম্বাৰ এতিয়া F1 ভিসা এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোভিড-19 ৰ কাৰণে বহুত হৈছে হয় না ভিসাৰ কাৰণে বহুত H1B ভিসা বহুত প্ৰবলেম হৈছে কাৰণে ষ্টুডেন্ট ৰিটাৰ্ন হ'ব এখানে চাইল বা হাউ মেনি টাইপস অফ ভিসা আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট F1 ভিসা কি হয় এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইন দা US দা F ভিসা are a type of non immigrant student visa that allow foreigners to pursue education যদি তুমি এডুকেশন কৰিব যোৱা নহলে F টাইপ অফ ভিসা লাগিব তোমালোকৰ কাৰণে হা 3 types of F visa F1 visas are for full time student F2 visas are for spouse and children of F1 visa holder হয় না এটা যদি কোনবা মোৰ পাপা যদি যায় পঢ়িবৰ কাৰণে হয় না তেতিয়া আমাৰ কাৰণে কি হ'ব পাপাৰ কাৰণে কি হ'ব F1 ভিসা হ'ব মোৰ কাৰণে কি হ'ব মোৰ কাৰণে মোৰ মা কাৰণে কি হ'ব F2 ভিসা হ'ব ঠিক আছে F3 ভিসা আছে for border commuters who reside or region while attending school in the United States F3 ভিসা কি হয় border commuter ধৰ আমাৰ border আৰপাৰ যেনে মেক্সিকোত কোনবা আছে border আৰপাৰ মই কৰি আছো পঢ়িবৰ কাৰণে তেতিয়া F3 ভিসা কাম দিব হয় না কানাডাৰ পৰা যদি মাহিতো তো কাম দিব F3 visas are granted only to nationals of Mexico or Canada and these visa holders must study part time or full time F3 visa কাক দিয়া হয় এটো মোৰ F3 visas are given to সুধিব পাৰে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মোৰ মতে লাগিছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় F3 visa অকল কানাডা আৰু মেক্সিকো দিব কি কাৰণে বৰ্ডাৰৰ পৰা তাহাঁতৰ পৰা তুমি আহা যোৱা কৰিব পাৰা এটো পৰা মোৰ টাকা Smart Cities Mission Ministry of Housing and Urban Affairs open registration for India Cycles for Change Challenge কাৰ হয় মহুৱাৰ Ministry of Housing and Urban Affairs ঠিক আছে যাৰ কোন হয় হেড কোন হয় আৰু কনস্টিটিউশন কি হয় হি ইজ আ আরএস এমপি ফ্রম উত্তৰ প্ৰদেশ নামটো কি হৰদীপ সিং পুৰী তেওঁ এভিয়েশন মিনিষ্টাৰ হয় মোৰ ৰাখা দ্য স্মাৰ্ট সিটিজ মিশন ওপেন দ্য চ্যালেঞ্জেস ফৰ ইন্ডিয়া সাইকেলস ফৰ চেঞ্জ ওপেন কৰিলে বাই কোনে লঞ্চ কৰিলে সাইকেলস ফৰ চেঞ্জ বাস মহুৱা মোৰ ৰাখা মিনিষ্ট্ৰি অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান
affairs but iman the challenge aims to help citizens cities and connect with citizens as well ki Hardeep Singh Puri important ki tumaloko karone minister kon Hardeep Singh Puri teo mahua aru civil aviation minister hoy ha civil aviation minister he is Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh tar pisot tumar DGCA kon hoy Director General of Civil Aviation kon hoy Arun Kumar he is also important because drone bilak bahut news ahise etu karone The challenge is open to all cities under the smart cities. Ebla kotha more debe challenge in two states. Ebla tume pohilo ba ha. Kena ebla kopar kesuman in depth jodi question ahe then it is important. But tothapi moi ko pohilo ba. Moi already pohilo tumanake pohilo ba kintu ha. Ekane any space borbad koribole ba tumar time borbad koribo karone to dia nai. Thik ase pohiba. It's the utmost request. Study estimates more than 1 million Indians died from snake bite envenoming over past 2 decades. Mane venom ki hoy stone hoy na. দেখিছো পানী হৈছে না গুৱাহাটীত পানী হলে কি হয় মোৰ এৰিয়াত মই ইমান বহুত বাৰ দেখিছো পানী হলে কি হয় একদম হাঁপ বিলাক হাঁটুৰি থাকে পানীত হাঁপ বিলাক হাঁটুৰি থাকে না বি কেয়াৰফুল কিন্তু বাৰিষা সিজনত একো নকৰে এনে একো নকৰে নো ওয়ান ওয়ান্স কন্টাক্ট উইথ ইউ গাইজ কন্টাক্ট হলে তেওঁলোকটো পলাব কিন্তু যদি তুমি গছকি দিয়া বা কিবা কৰি দিবা বাইট আৰু তুমি ক'ব নোৱাৰা কোনটো ভেনামাস হয় কোনটো ভেনামাস নহয় আৰু কোভিড-19 সিচুৱেচন ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট হা বহুত দিগদাৰ সেইকাৰণে অলপ চাই চিতি যাবা পানী একেনা মই নিজে দেখিছো বহুত দেখিছো হাপ এনেকে কৰি থাকে সাইড এফাইডে কৰি থাকে বহুত দেখিছো এটো কাৰণে কোন এটা চাইলবা কি কৈছে এই দুটা স্পেসিস কিবা হয় এটাটো তোমালকে গম পাইছা ধৰিব পৰাছন গেছ কৰা কি হি হয় এটা হাপিটা India is among the countries most dramatically affected by snake bite and accounts for almost half the total number of annual deaths in the world more than half mane snake bite amar eta more baba authors of the article entitled Trends in snake bite mortality in India from 2000 to 2019 mane 19 বছৰ Indian national representative mortality state analyzed 2833 snake bite deaths from 611,483 verbal autopsies from an earlier study autopsy mane ki postmortem boli koa hoy ta hone and conducted a systematic literature review from 2000 mane 19 বছৰত কিমান হৈছিলে 87.59 আৰু ইন্ডিয়াত more than half মানুহ snake bite মৰিছে কিছুমান এটা ইম্পৰ্টেন্ট আছে তাত হা 1.2 million India had 1.2 million snake bite deaths বাপৰে বাপ কিমান মৰত ৰাখিব লাগিব 1.2 million snake bite deaths 1 million কিমান 10 লাখ মৰত ৰাখিব মানে কিমান 12 লাখ মানুহ people living in densely populated low altitude agricultural areas সদায় low altitude agricultural areas হয় Bihar Jharkhand Madhya Pradesh Odisha Uttar Pradesh Andhra Pradesh who include Telangana recent মানে include আছে Rajasthan and Gujarat suffered 70% of the death during the period of 2001 to 2014 বাপৰে বাপ 70% মানে একটা ভিতৰত দুটা মানুহ বাপৰে বাপ particularly during the rainy season when মই কৈছো ন rainy season be careful সাবধানতা কেতিয়া মৰণ নাই মই বাৰে বাৰে কই दुनिया में किसी चीज की गारंटी नहीं होती लेकिन मौत की गारंटी होती है ना मुमाय সদায় কোন কয় যে জয় দিনত ভয় নাই মৃত্যু দিনত ঔষধ নাই that is 100% true snake bite deaths occur mostly in rural areas 97% তাত হয় where more common in males তাত কি কাৰণে হয় কেনে মেডিকেল হেল্প তাতে সিক নকৰে কিবা এই বেড সেজ কিবা কিবি লয় মই actually I don't know I am not the right person to give an opinion because I don't have any because I haven't seen anyone bitten by a snake or have I been ever bitten by and by God's grace please let this record continue untouched the number for annual snake bite deaths were highest in the states of Uttar Pradesh কিমান 8700 Andhra Pradesh 5200 আৰু Bihar 4500 এতিয়া Russell's viper কি হয় ডায়বোয়া ৰাছেলি হুদিব পাৰে দা নেম ফৰ Russell's viper কিকানে ইহতি অলপ মেজৰ সোর্স বাইট দিয়ে হেকানে Russell's viper মানে কি ডায়বোয়া ৰাছেলি ক্ৰেটস মানে কি বাংগাৰা স্পেচিছ ক্ৰেটস কৰ হয় বাংগাৰা স্পেচিছ কোব্ৰাস নাজা স্পেচিছ কোব্ৰাস বিলং টু নাজা স্পেচিছ এবিলাক মনত ৰাখা are the most important biting snake species হয় না এটো কথা মনত ৰাখা ঠিক আছে let us proceed forward India ranks 8th for cancer preparedness among 10 Asia Pacific countries এটো এটা বহুত ডেঞ্জারাস বেমাৰ হয় দিনক দিনে মই দেখি আহিছো না এটো বহুত ডেঞ্জারাস বেমাৰ হয় এটো বেমাৰে যদি কোনবা এনেকুৱা আছা যাৰ ঘৰৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ ক্যান্সাৰত এফেক্ট হৈছে then my sympathies are with you and I am very sorry for what had happened to you guys মই জানো মই actually জানো কি হয় এটো দেখিছো মোৰ গার্লফ্রেন্ডৰ বাপেকৰো আছিল so I know how it is the mental state of how a person moves through this হেকানে বিচাৰ মই এনিমিৰ কেতিয়াও নহয় হয় না হেকানে মই এটা কথা মনত ৰাখো যে লোকৰ ভাল যদি কৰিব নোৱাৰো নহয় কেতিয়াও বেয়াও কৰিব নালাগে বেয়া ভাবি লাভ নাই এনভি কৰি লাভ নাই জেলেসি কৰি লাভ নাই যাৰ যোনটো পোৱা আছে এটো পাবই মোৰ মায়ে বাৰে বাৰে কয় আৰু এটা কথা কি কয় হগুনহত বুঢ়াগৰ নমৰে এটো সঁচা কথা হগুনে সদায় ভাবি থাকে যে মৰিব বাট বুঢ়াগৰ হগুনহত নমৰে এটো কথা
আগৰ দিনৰ কথা কিছুমান মোৰ মাও ইমান এডুকেটেড নহয়, but she says some things which is true. আগতে I thought it was a joke, but now I realize that many of the things spoken by her are true in real life, in practical life. So let's get back to the lecture. The report describes the complexities of the challenge of cancer facing 10 Asia Pacific countries: Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, the Philippines, South Korea, Thailand and Vietnam. These countries. India ranks 8 for cancer preparedness in the region with মানে cancer preparation মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা বিল্ড হৈ আছে। COVID-19 ৰ কাৰণে তো আমিতো যেতিয়া পেশেন্ট নাথাকে এটা ক'ব পাৰি তো যেতিয়া পেশেন্টৰ ফ্লো হৈ যায় ন মহাৰাষ্ট্ৰ খাহিব কৰ্ণাটকা গোৱা কেৰালা then what happened you know it blew in your face. India ranks 8 for cancer preparedness with a total score of 51.6 out of 100 with the regional average কিমান আমাৰ 66.5 আৰু generally India কিমান 51.6 but বহুত কম হয় হা। While Australia 92.4, that means they are better equipped to handle cancer challenges. South Korea 83.4 and Malaysia 80.3 lead the region. The report said. Report to naam ki Index of Cancer Preparedness. Economic EIU ha Economic Intelligence Unit e etu report ulais. EIU headquarter code London more income or Economic Intelligence Unit headquarter code it's in London. The report ranked only Vietnam and Philippines after India. Mane Vietnam or Philippines ore record amatke beya. Baki 10টাৰ ভিতৰত কি আমি 8 নম্বৰ ভিয়েটনাম 9 নম্বৰ ফিলিপিন্স 10 নম্বৰ অস্ট্রেলিয়া সবচেয়ে উপর The Economic Intelligence Unit report on cancer preparedness in Asia Pacific progress towards universal cancer control খুদিব পাৰে তো কোনে ওলাইছে then it's EIU sponsored by Roche examines the findings from EIU Index of Cancer Preparedness. The report said is a strong association এটা কথা মত আহা এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে এটা বুজিবা এক্সামত আহক না বাট এইটো বস্তু তোমালোকে বুজাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় The report said it found a strong association between income levels and overall cancer preparedness as measured by the Index of Cancer Preparedness. That is, high income countries outperform upper and lower middle income countries. Obvious kotha, cancer bahut paisa lage no, hetu kana high income countries amak outperform koribo. A strong correlation was seen between the overall score in the Index of Cancer Preparedness and cancer control outcomes as measured by the ratio of mortality to cancer incidence in these countries. Given that as many as 70% of the cancer cases in low and income middle countries Asia are diagnosed at a late stage. মানে আমার ইয়াতে লেট স্টেজত ডায়াগনোজ হলে মানে 9 out of 10 people don't make it হয় না 70% ওটা লেটত হয় হ্যাঁ While Indonesia and Malaysia have demonstrated a strong growth in health spending and China has the biggest reduction in out-pocket health expenditure in analysis, it is still only high income countries that meet the World Health Organization recommended spending. Recommended WHO এটা recommended spending দিছে কাৰণে ক্যান্সাৰৰ কাৰণে ইমান খৰচা কৰিব অকল হাই ইনকাম কান্ট্ৰিজ এটো কৰিব পাৰিছে বাকি বিলাকে কৰিব পৰা নাই বাট ইটস হাই টাইম উই হ্যাভ টু কনসেন্ট্ৰেট টুৱাৰ্ডছ কন্ট্ৰোলিং দিস ক্যান্সাৰ হয় না আমি মানুহক এৱেৰ কৰিব লাগিব উই শুড bring an awareness man we should bring a revolution কি কম revolutionary die but the revolution continues. Fourth highest seizure of opium in what reported মই আনডকৰ তোমালোকক ৰিপৰ্ট অলৰেডি পঢ়াই দিছিলো হা ড্ৰাগ এবিউজৰ ঠিক আছে Fourth highest seizure from opium in 2018 reported from India. Fourth highest seizure amar opium hoyse. Eta tomar karone important hoy opium ki hoy. Hoy na? According to the latest World Drug Report on the United Nations Office on the Drug and Crime. UNODC ma pohaise eto agora mot ase mor. The fourth highest seizure for opium in 2018 moi report khon pohaise etu ma pohan ase. Fourth highest India hoy. Tar agot kun ase Iran, Afghanistan and Pakistan. The maximum of 644 tons of opium was seized in Iran. 27 ton in Afghanistan, 19 in Pakistan. In India, the figure is 4 ton. बहुत comparison to me कबो बोले इरान के तो बहुत कम तो होबो इनो country बिलक तुम साइल वा केनेको country और India कौन सा केनेको country depend हेतु है ना In terms of heroin seizure 1.3 ton India was the 12th position in the world seizure की opium India 4th heroin 12 heroin माने करीना कपूर heroin न हो एतो heroin is a type of drugs LSD থাকে হয় না তারপর কি থাকে নিউ টিভি ধনিছো মৌলি থাকে মানে মুভি ধনিছো কি বা থাকে India was the 12th position in the world Iran again report given 25 tons heroin is manufactured from the morphine extracted from the seed pod of the opium poppy plant pa hoy ha etu belek tumalage jontu bhajit poppy seeds ko etu belek etu opium poppy plant belek kintu close to 97% of the total global production of opium in the past 5 years came from only 3 countries Afghanistan কিমান account 84% Myanmar 7% and Mexico accounted for 6% Mexico to তোমার কার্টেল থাকে না obvious কথা না তো চলিবই cross border The opiate seized in the largest quantity 2018 continue to be opium opium হয় Quantities of seized opiates remain concentrated in Asia notably in Southeast Asia আমাৰ ইয়াত বহুত বেছি
NHI to conduct a performance assessment and rank highways to improve quality of roads in mobility. To actually assessment hobo. NHI to conduct a performance assessment and rank highways to improve quality of roads and mobility. NHI ki koise ami performance analyze korim hoy na, performance evaluation. HR jodi human resource pohisa jodi performance evaluation tolke gom paisa sake. Highway efficiency will have the highest weightage of 45%, safety at 35% and 20% weightage on user services. Can I get 45, 25, 35, 45, 35 or 20? Huh? The score obtained by each corridor in each of the parameter will provide a feedback and corrective recourse for higher standards of operation, better safety and user experience to improve existing highways. This will also help in identifying and filling gaps of design standard practices. Mane ki eta assessment korile ki gom pam je মোৰ project je মই বনাইছো এটো কিমান হেল্পফুল হয়, কি flaws আছে হয় না, কি কয় তাতে আৰু এটা saying মনত পৰিছে, কি saying? Everyone is flawed in their own unique ways. If you love someone, you love their flaws too. মটা কে বেটো. So NHI কোন? NHI কাৰ আন্ডাৰত পৰে? NHI is under MORTH মানে Ministry of Road Transport and Highways. Union Minister Nitin Jairam Gadkari. তেওঁ MSME মিনিষ্টাৰ হয় হা, MSME মিনিষ্টাৰ হয়। তেওঁ কোট নাগপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰ তে কনস্টিটুৱেন্সি, ঠিক আছে। এতিয়া সুখবীৰ সিং সন্ধু তেওঁ ইয়াৰে কি হয়? ইয়াৰে হেড হয় NHI, ঠিক আছে। তেওঁৰ আন্ডাৰত এটা কমিটিও যোৱা পঢ়াইছিল ন, কমিটি সুখবীৰ সিং সন্ধু লিড কৰিছে এটা কমিটি। কি কমিটি? to attract new talent for NHI. Akash Missile BDL signs contract for defense agreement and TOT with transfer of technology with DRDO. Bharat Dynamics Limited is the lead integration for Akash weapon system. Akash weapon system দুটা আছে, এটা ইন্ডিয়ান আর্মি ভার্সন আছে, দুটা আছে কিন্তু আগতে মই কৈ আছো তোমাক, ঠিক আছে। ভাৰত ডাইনামিক্স লিমিটেড কোনটো কাৰণে কৰিলে? ইন্ডিয়ান আৰ্মি ভাৰ্সনৰ কাৰণে, ওয়েপন সিস্টেমৰ কাৰণে। The contract has been signed by Defense Research and Development Laboratories Director Dr. Dashrath Ram, DRDO Director কোন হয়? Laboratory Dashrath Ram, and BDL Director Production P. Radha Krishna. Dashrath Ramor নামটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, এটা পঢ়ি লবা। আকাশ শুনিছা থাকে হয় নাই? সারফেস টু সারফেস না সারফেস টু এয়ার, কি হয়? সারফেস টু এয়ার। আকাশ নামটোৱে সারফেস টু এয়ার মানে তলত ৰাখি ওপৰত উৰাই। Akash missile system. It is a short range surface to air missile system to protect vulnerable areas and vulnerable points of attacks. পহিলো বা কি হয়? সো ইন্ডিয়ান আর্মি ওসটো আছে আৰু ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ওসটো আছে। এটা BDL ভাৰত ডাইনামিক্স লিমিটেডৰ হেড কোন? মিস্টাৰ সিদ্ধাৰ্থ মিশ্ৰা, আৰু হেডকোয়ার্টার কোথায়? হেডকোয়ার্টার হায়দ্রাবাদৰ আৰু এটা হেডকোয়ার্টার কোৰ হয়? ভাৰত বায়োটেকৰ, যোনে কোভাক্সিন ওলাইছে। Cabinet note for affordable rental housing complexes to accommodate urban poor. এটো কৈছে ৰেন্টেল হাউচিং এটা ওলাব যোনটো আৰবান পুৰৰ কাৰণে হ'ব হা, আৰবান পুৰ মানুহ তাত থাকিব পাৰিব। এনেকুৱা বহুত কম আছে আমাৰ ফেচিলিটি, কি কাৰণে জেনেৰেলি তোমাৰ এইবিলাক ফেচিলিটি নথাকে কি হয়? ল্যান্ডলৰ্ডে নিজৰ পাৱাৰ এবিউজ কৰে। নতুন টেনেন্ট লোজ আহিছে বাট কোনো নামানে। চৰকাৰে কোভিড-19 হোৱা টাইমত কৈছিলে যে পইচা নল'ব, কি নল'ব। আই ডোন্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, অকণমান পইচা এৰি দিলে কিনো যায় হয় না? তুমি কোৱা। মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, এজন দুখীয়া মানুহ যাৰ ওচৰত পইচা নাই, ডেইলি 100 টকা কমায়, 150 টকা কমায়, তাহাঁতৰ পৰাও মানুহে লুটে। আৰু ৱেৰ ইজ দ্য হিউমেনিটি মেন? অকণমান পইচা কি হ'ব? মই যদি এসাঁজ নেখাই কিনে যদি মই যদি বেলেগক দিব পাৰোঁ ন, আই উইল থেংক গড ফৰ দ্যাট অপৰচুনিটি। কাৰণ এদিন নেখালে মোৰ একো নহয়, মেল নিউট্ৰিশ্যন মোৰ নহয়, হয় নাই? তোমালোককো সেইটো কথা, মানুহক হেল্প কৰা। যোন মানুহৰ অলৰেডি অৱস্থা নাই সেনেকুৱা মানুহৰ পৰা পইচা পাতি লৈ কি লৈ যিমান পাৰা হেল্প কৰা নাই। হেল্প কৰিব ওপৰলৈ চাবা, তোমাৰ নিজৰ হেল্প হ'ব, বেলেগক কৈ লাভ নাই। হেল্প কৰিবা তেতিয়াহে ভাল হ'ব, নহ'লে জীৱনত পস্তাবা। মানুহক দেখিছোঁ মই, বহুত ওপৰতো দেখিছোঁ, বহুত তলতো দেখিছোঁ। মৰা অৱস্থাত, মৰিব সময়ত কি অৱস্থা হয় ন, ডেথ অৱস্থা মোৰ দুশ্মন নহয়। আই ৱন্ট ইমেজিন কেনেকুৱা অৱস্থা হয়, মানে পাপ বহুত কৰি যায় ন। বহুত মানুহ আছে, ইউ মে ডোণ্ট বিলিভ ইন দ্য সুপ্ৰিম পাৱাৰ, বাট আই বিলিভ এখনে স্বৰ্গ এখনে নৰক। The Union Cabinet on Wednesday approved a scheme to provide affordable rental housing complexes to urban migrants and poor as a sub-scheme of Pradhan Mantri Awas Yojana. Pradhan Mantri Awas Yojana কাৰ হয়? মহুৱাৰ আছিলে হয় নাই? The scheme had been announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in May under Atmanirbhar Bharat. তেওঁ অলৰেডি আগতে এনাউন্স। নিৰ্মলা সীতাৰমণ কোন হয়? ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু কৰ্পোৰেট এফেয়াৰ্স মিনিষ্টাৰ। তেওঁ ৰাজ্যসভা MP from Karnataka. Under the scheme initiated by Central Ministry for Housing and Urban Affairs, Hardeep Singh Puri, existing government funded housing complexes will be converted into AHRCs
through concession amendment agreements for 25 years. Special incentive will be offered to private and public entities for developing housing complex on their own land for 25 years. Ebla more thake kisuman bostu tumalokor ki keneke hoy keneke na ebla kahibo pare ha. Etu actually tumar APSC aru UPSC kane besi important. Hudhe questions ki kane multiple to tate bahut di na facts na janile tumar khosi jwa no tukka mariba but ki gom na pala keneke tukka mariba. An expenditure of 600 crore mane overall cost ma 600 crore estimated in the form of technology innovation grant which will be released for projects using identified innovation technologies for construction. In case of government funded complexes, concessionaire will make the complexes livable by repair or retrofit and maintenance of rooms and filling up infrastructure gaps such as water, sewage, sanitation and road. The concessionaire will be selected by states and unit through transparent bidding. PMAY urban was launched in 2015. Kira launch korisile hudhe question 2015 aru mota 2015 ki ahile planning commission ok niti ayog buli kori dia hoisile hoy na 2015 mota questions hudise PMAY urban hudibo paru ase urban ase ha Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana that is also important study to provide affordable housing for all by 2022 across all urban areas. So 2022 target ki affordable housing for all tar under kisan loan pai kiman maximum loan pai kiman subsidy loan pai ebela tumalke pohiba moi sa hodai moi no pau tumalok kiman nije pohibo par hetu mo sam. PM Modi to deliver inaugural address at India Global Week 2020. India Global Week hobo 2020 ঠিক আছে pitch as one of the biggest international events on India's globalization. The 3-day virtual event theme ki be the revival India and a better new world. Key theme be the revival India and a better new world is expected to discuss ways to boost the virus economy. Speakers from abroad will include UK Foreign Secretary kon hoy Mr. Dominic Raab. UK Foreign Secretary, what is the name of UK Foreign Secretary? Mr. Dominic Raab. Aru Home Secretary kon hoy amar Priti Patel. Amar no hoy US or acha sorry Home Secretary amar hoy ঠিক আছে Dominic Raab UK Foreign Secretary. Oh sorry etu bhul korilu I messed up guys. I accept my mistake. UK Foreign Secretary kon hoy Dominic Raab. UK Home Secretary kon hoy Priti Patel. Aur US Ambassador to India kon hoy Mr. Ken Juster etu mon rakha ha. Aru Atmanirbhar Bharat by Madhu Natraj. A special 100th anniversary concert in tribute to the sitar maestro Ravi Shankar by 3 of the most eminent students. A Atmanirbhar Bharat performance to kone dile boli kole Mr. Madhu Natraj. Nirmala Sitharaman thakile ako Nirmala Sitharaman maikena nahiba Madhu Natraj. 4th edition of virtual ministerial on climate action attended by ministers and representatives of 30 countries. FLIPKART under hoy ha climate change under hoy. Union Minister Shri Prakash Javadekar represented India at the 4th edition of the virtual ministerial on climate action and witnessed countries exchanging views on how nations are aligning economic recovery plans with the Paris Agreement in 2015 Paris Agreement and the critical enabling condition to ensure continued climate action. Kyoto Protocol pohaisilo moi tomalok etu bahut detail ot moi tomok pohaisilo Paris Agreement ki hoy ta under ki allowed hoy Kyoto Protocol ki tabsot ki under sign eta sob pohaisilo agor lecture bilak jumblak prothom ba sai asa era sob gom po ebla sob interrelated hoy ha etu karone moi bare kom poha ebar dubar pohibo lage matha thumai gole kono tension nai. The meeting was co-chaired by European Union, China and Canada to advance discussions on the full implementation of the Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC. And to UNFCCC mane ki United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC and to demonstrate continued political commitment to global climate action. Kiba ta poisa dia kothao koisile etlake India kintu poisa to poa nai ha. Prakash Javadekar called upon developed countries in country parties once again to do their part as emphasis under UNFCCC and its Paris Agreement for extending financial and technological support to developing countries. The promise of $1 trillion by 2020 has not been fulfilled. Kiman koisile developed nations bilake $1 trillion by 2020 to the developing countries but not yet fulfilled. And I hope that in the remaining 5 months of 2020 the promised amount is mobilized and delivered for further strengthening climate actions in developing countries, stressed the Environment Minister. Javadekar highlighted India's efforts in achieving a reduction of 21% in emission intensity. Ami reduction kiman hol amar 21% hola emission intensity of its GDP between 2005 and 2014. Thereby achieving its pre-2020 voluntary target. Pre-2020 voluntary target already amar achieve hoi gol. Further, India's renewable energy installed capacity has increased by 226% in the last 5 years and stands more than 87 gigawatt, provided 80 million LPG connection in rural areas. The ministry also pointed out India's total
India's total forest cover কিমান আছে আমাৰ হা tree cover 807276 square kilometer 8,07,276 square kilometer আছে হা which is 2456 is the total geographical area এইটো কোৱেশ্চন আহে আমাৰ forest কিমান cover হৈছে 24.56% forest cover আছে total square kilometer কিমান 807276 উজালা স্কিম অলৰেডি জানা reduction of 38 million tons এইটো গম পাবা এটা কি highlights actually highlight to কি আমাৰ highlighting Indian efforts toward the cleaner fuel Jabrikar said that the India has also leapfrogged from Bharat stage 4 to Bharat etia amar ki Bharat stage 6 চলি আছে no emission norms by April 1 which is early adopted by 2024 jagat ami already April 1 পৰা already 2020 পৰা Bharat stage 6 ত already asu India had levied a coal cess of INR 400 as part of one of the most explicit green initiative mane kiman coal cess kiman hoy 400 600 টকা ha under submerged কৰিছে subsume কৰিছে under goods and services subsume মানে কি already লৈ লোৱা engulfed আৰু subsume মানে difference আছে এইবিলাক যদি তোমালোকে জানিব লাগে মোৰ ইংলিছ সেকশন চাবা subsumed engulfed হয় না encapsulate এইবিলাক word মধ্যে difference আছে যদি নাজানা পস্তাবা এখানে অলপ গম পাব subsume মানে তোমাৰ তলত already লৈ লোৱা হেতু কয় subsume encapsulate কি হয় engulf কি হয় নিজে পঢ়িবা গম পাবা নহবা মইতো আছো ইংলিছ সেকশন এটেম্প কৰিবা obviously তোমালোকে পাৰিবা এটা UNFCCC কি হয় অলৰেডি আমি গম পালো UNFCCC কি হয় United Nations Framework Convention on Climate Change কিমান 197 parties আছে হা and is the parent treaty of 2000 and the parent treaty of the is the parent of the treaty of Paris agreement or parent treaty হয় UNFCCC কি আছিল is to keep Paris treaty under is to keep global average temperature rise this century as close to possible 1.5 degrees মানে 1.5 degrees exceed কৰিব নালাগে is also parent treaty of 1997 Kyoto protocol কেতিয়া সাইন হৈছিল 1997 ত Kyoto protocol সাইন হৈছিল এইটো parent treaty হয় হা secretariat ক'ত আছে secretariat is in UNFCCC is in Bonn Germany executive secretary কোন হয় Patricia Espinosa USAID MNRE announces new partnership to expand clean energy development the US Energy for International Development and India's Ministry of New and Renewable Energy have announced the launch of new partnership to increase India-US collaboration for clean energy development. Under the partnership, the USAID supported South Asia Group for Energy, SAGE. USAID supported South Asia Group মানে SAGE. SAGE কি হয়? USAID supported South Asia Group. A US government consortium will provide advanced technical knowledge on clean energy. ইমান গম পাব নালাগে MNRE আৰু USAID ৰ মাজত এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ হল to expand clean energy in South Asia region under SAGE এটো কথা মনত ৰাখা এটা MNRE সেক্ৰেটাৰী কোন হয় বহুত নিউজত আছে এখানে ইন্দু চতুৰ্বেদী she is the ইন্দু শেখৰ চতুৰ্বেদী এখানে MNRE সেক্ৰেটাৰী তুমি গম পোৱা হা কোন হয় অলৰেডি মতো কৈয়ে দিলো তোমাক ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ কোন হয় RK সিং পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি মিনিষ্টাৰ RK সিং আৰা বিহাৰ idea planning pandemic risk pool sets up panel pandemic risk pool কেলে কৰিছে কি কাৰণে বহুত লস হৈ আছে সবৰ লস হৈ আছে কাৰণ ইনফ্লুয়েন্স ৰেগুলেটৰী idea কি কৈছে এটা pandemic risk pool ওলাইছে the regulator has set up a 9-member committee headed by IRD executive Mr Suresh Mathur head কোন idea risk pool Mr Suresh Mathur to recommend the structure and operative model for the pool and submit a report within 8 weeks IDEA said there is a need to examine long-term solutions to address the various risks which have been triggered by the current pandemic and offer protection in case of a future similar crisis. Some of the risks like business interruption losses without concurrent material damage loss of employment will result in huge losses beyond capacity. Loss hole তুমি যদি ভৰিব লাগে ইনস্যুরেন্স তোমাৰ কি ইনস্যুরেন্স যদি তোমালকে ইনস্যুরেন্স ক্লেম কৰা তা বহুত পইচা ভৰিব লাগে আইডিয়া অলপ চিন্তা আহি গৈছে ন হয় না নাই এই কাৰণে pandemic mechanism of pandemic risk pool. There is a need to explore the possibility of addressing these risks and any other related risk arising out of a pandemic through the mechanism of a pandemic risk pool. Now, head kon Mr. Suresh Mathur. IDEA headquarter code Hyderabad. Insurance Regulatory Development of India. Tarpisot tumar head Subhash Chandra Khuntia. Cabinet gives note to setting up 1 lakh crore agriculture infrastructure fund. তোমালোকৰ কাৰণে agriculture infrastructure fund corpus কিমান হয়? Corpus আছে 1 lakh crore small ৰাখিবা. The Union Cabinet today gave its approval to a new pan-India central scheme, Agriculture Infrastructure Fund. The scheme will provide a medium and long-term debt financing facility for investment in viable projects for post-harvest management infrastructure and community farming assets through interest subvention and financial support mana subsidy দিব under the scheme 1 lakh crore rupees will be provided by banks and financial institutions as loans to primary agriculture credit societies marketing cooperative societies
ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এনেখন মই ইয়াৰ আগৰ তোমাক অলৰেডি পঢ়াইছোঁ self help group farmers development center among others the duration of the scheme will be 10 years from the মানে 2021 or 2020 pra 2029 10 years under it loans will be disbursed in 4 years starting with sanction of 10,000 crore rupees 4 বছৰৰ disbursed will be disbursed in 4 years 4 বছৰ দিব কিমান হ'ব 10,000 crore rupees in the current year মানে এইটো বছৰ 10,000 crore rupees দিব আৰু 30,000 crore rupees in the next 3 financial years etu more taka kiheদি manage hobo credit guarantee yeah interest subvention kiman all loans under this financial facility we have interest subvention 3% mane thor rate of interest tumak khujise 10% to interest subvention doti timely payment kore interest subvention minus korile tumar effective rate of interest kiman hobo 7% mane government e tumak 3% or subsidy dibo per annum up to a limit of 2 crore kintu 3% up to 2 crore tatke beshi nohoy kintu hoy na etu more taka 3% interest subvention maximum ceiling kiman hoy 2 crore rupees then subvention will be available for maximum 7 years aru etu more taka 3% interest subvention maximum ceiling kiman 2 crores time limit kiman maximum 7 years further credit guarantee coverage will be available to the eligible borrowers financing under credit guarantee fund trust already done bohaiso bahut detail tumalko moi credit guarantee fund trust for micro and small enterprise ki hoy ebala tumalke halke me mat lo question ahibo guarantee the project by way of facilitating formal credit to farm and farm processing based activities expected to create numerous job opportunities in rural land ঠিক আছে online income platform it will eligible under the loan ha etu more taka ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ মিনিষ্টাৰ কোন নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ আৰু rural development ৰ মিনিষ্টাৰ হয় মোৰেনা মধ্য প্ৰদেশ কি কনস্টিটুৱেন্সি SEBI rejects advisory committee on mutual fund rejects mane ki english class at ahi golo rejects mane ki mane akoriba bonaise mane jumble korise para jumble asa na jumble mane ki shake korise shake up hoy no shake up wws one tomaloke wws sale superstar shake up hoy na hene kwa reject mane already ekhon bonaisile committee ko notun ke bonal thik ase The Security and Exchange Board of India has revamped its committee that advises the capital market regulator on matters related to regulation and development of mutual fund industry. Head kune koribo Usha Thorat. Hedahon mo koisil Usha Thorat ki Small Finance Bank Usha Thorat committee. Tarpisot rupee offshore market aru eta ki hoy mutual fund or karone committee to besh Usha Thorat. Eta mo hetu koi dilu dita payments bank or koi do Nachiket More ha Nachiket more payment bank or committee head asile ঠিক আছে তাৰপিছত NPA head কোন NPA মানে কি যেতিয়া তুমি 90 days পিছত 90 দিনৰ পিছত যদি তোমাৰ একো ইন্টাৰেষ্ট নাহে বেংকৰ তুমি যদি EMI নিদিয়া 3 মাহত কেবে তেনে NPA ডিক্লেয়াৰ কৰি দি লস আছে স্ট্ৰেছ আছে যেবিলাক থাকে এবিলাক তোমালোকক পিছত পঢ়াম বেংকিং এবিলাক তাৰপিছত NPA কাৰণে কোন সুনীল মেহতা কমিটি The advisory committee is mandated to advise SEBI on issues related to regulation and development on fund industry. SEBI 92 হৈছিল না ফৰ্ম আৰু অজয় ত্যাগী হয় নাই অজয় ত্যাগী হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড মুম্বাই Mastercard to invest 250 crore to help Indian SMEs amid 2000 COVID-19 crisis. Mastercard কিয় এটো কৰিছে কি কাৰণে তেওঁলোকে কমিটমেন্ট দিছিল অফ ইনভেষ্টিং $1 billion till 2025 লকে কমিট দিছে কমিট 2025 লকে 1 এসো এইটো তেওঁলোকে কি কমিট কৰিছিল Mastercard to invest $1 billion committed for the Indian market till 2025. The company is making the investment as part of global commitment of $250 million. Eto A2 Indian market or karone 1 billion ha 2025 laga 250 million COVID-19 or karone to under global commitment hoy. To Mastercard to invest kiman SME sell ko 250 crore. Ajay Bhanga hoy na Ajay Bhanga December 31st 2020 leke tarpot teo step down koribo aru kun bonibo Michael Mibak bonibo ঠিক আছে CEO Mastercard RBI removes 5 lakh cap on sum insured for Argo Sanjeevani কৈছিল না Argo Sanjeevani কেনে 5 lakh cap আছিল না কিন্তু RBI এটা রিমুভ কৰিলে insurance company are allowed to make the change with immediate effect the standard product called Arogya Sanjeevani which all insurers are mandated to offer had a cap on মানে সব insurance committee সব insurance কি issuers যোন ইন্ডিয়া ভিতৰত কাম কৰি আছে সবে Arogya Sanjeevani योजना দিব লাগিব তাৰ আন্ডাৰ cap কিমান আছিল 5 লাখ বাট এতিয়া নো cap ঠিক আছে on the sum and minimum cover one could opt was 1 lakh are mandated to offer কি আছিল 5 lakh
on the cap of 5 lakh asile and minimum kiman cover asile 1 lakh asile. The regulator has now allowed insurers to offer sum insured as low as 50,000. 50,000 লকে দিব পাৰিব হা. The sum insured has to be in multiples of upper limit নাই. মানে আগতে কিমান আছিলে 5 লাখ. তাৰপিছত মিনিমাম 1 লাখ আৰু ম্যাক্সিমাম 5 লাখ. কিন্তু এতিয়া এইবিলাক হাতাই দিলে. আইডিয়া কি ক'লে? এতিয়া মিনিমাম তোমাৰ 50 লাখ হ'ব আৰোগ্য সঞ্জীৱনী যোজনা আন্ডাৰ আৰু মাল্টিপলস অফ 50 লাখ. ম্যাক্সিমাম সিলিং. Maximum upper ceiling. Multiples of 1, 2, multiples of 50 lakh kiman? 50 crore ho pare. Multiples of 50 lakh, no? Kompase idea. Subhash Chandra Kuntia, Hyderabad headquarter. Iti Arogya Sanjeevani ki asile? Arogya Sanjeevani is one of the most affordable health insurance products available today, but the policy comes with a 5% co-pay. Ibla more taka insurance students ahibo pare. Ha, ibla important hoy. 5% co-pay and 2% sublimit on room rent. 5% co-pay asile aru 2% sublimit on room rent. Besi humabo nalage bas egura more taka kisman board humwai loa keywords bila. A 5% co-payment clause means that you will have to pay 5% of the claim amount and the insurer will pay the rest. The policy covers room, boarding and nursing expenses but only up to a 2% of the sum insured subject to a maximum of 5,000 a day. Light goal but moi session to stop nokoru. এনেকে আদি কৰা আৰু সো কি আছে আৰোগ্য সঞ্জীৱনী 5% co-pay মানে কি 5% co-payment clause means that you will have to pay 5% of the claim amount and the insurer will pay the rest মানে কি 100 টকা ভিতৰত 5 টকা তুমি দিব লাগিব আৰু 95 হে ইনসুৰাৰ দিব the policy covers room boarding and nursing expenses but only up to 2% of the sum insured but only up to 2% মানে 1 লাখৰ ভিতৰত কিমান দিব অকল 2000 টকা দিব subject to a maximum of 5000 a day. Etia, India's foreign exchange reserve touches all-time high of $513.25 billion. All-time high. RBI ko se, huh? India's foreign exchange reserves has surged by massive $6.47 billion to reach a fresh all-time high of all-time high kiman asile hodibo pare 513.25 billion dollars in the week ended 3rd July 2020. Hude questions ahe. SEBI questions ahe. RBI questions ahe. NABARD questions ahe. BANKPO questions ahe. Questions ma paiso. ঠিক আছে এখানে আমি কৈছো উইক এন্ডৰ 3rd জুলাই কিমান আছিল 513.25 বিলিয়ন ডলাৰ হৈছে আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ ঠিক আছে ফৰেন কাৰেন্সি এসেটস এ মেজৰ পাৰ্ট অফ দা ওভাৰঅল ৰিজাৰ্ভ rose by 5.66 billion dollars to $573.26 billion in the previous week that had increased by 1.27 foreign exchange reserves আৰু foreign currency assets কিন্তু বেলেগ foreign currency assets কিমান হয় চাইলবা 473.26 billion dollar ঠিক আছে The Reserve Bank had crossed the $500 billion mark for the first time in the first week of June when it jumped to reach at 501. So, it was India's special drawing rights with the International Monetary Fund rose by $4 million to reach $1.45 billion, while the country's reserve position increased by $250 to $4.526 billion. It is SDR, মানে special drawing right. IMF for currency hoya etu. IMF currency. IMF for head kon. Christiana Georgieva. IMF for head hoy. Aru economist kun hoy IMF for chief economist Gita Gopinath. SDR মানে special drawing right to IMF for currency hoy. 5টা currency থাকে এটা হা 1 2 3 4 5. প্ৰথম কি US dollars তাৰপিছত pound Great British pound তাৰপিছত কি এটো Chinese won তাৰপিছত এটো yen to এনেকুৱা টাইপৰ কিবা আছে এটা yen তাৰপিছত এটা euro ঠিক আছে পাঁচটা কারেন্সি আছে কি US dollar pound yen won আৰু euro NSE launches NSE refiner standard for BIS standard gold NSE National Stock Exchange এটা launch কৰিছে National Stock Exchange of India the leading stock exchange in India announced the launch of NSE refiner standards NRS কোনে launch কৰিছে NSE launch কৰিছে হা for BIS কাৰ কাৰণে launch কৰিছে for BIS standard gold কৈছে ন 2021 January BIS সবৰ মানে হলমাৰ্ক থাকিবই লাগিব কৈছিল rule হয় কিন্তু বহুত দিন একো নোটিফিকেশন আহা নাই বাট অলৰেডি ডিসেম্বৰ তোমালোকে চাব পাৰা নোটিফিকেশন বহুত এবছৰ আগতে তোমাক কৈ দিছে ন টাইম দিছে তোমাক এবছৰ হয় না January 2021 কি হয় সবতে জুয়েলেট হলমাৰ্ক যি কোনো বিকিব হলমাৰ্ক থাকিব লাগিব The NSE refiner standard for BIS standard gold shall be effective from A2 NSE head কোন Chairman কোন Girish Chandra Chaturvedi
would enable কি হ'ব এটো BI4 enable কি কৰিব would enable the acceptance of gold bars produced by the domestic refineries in India মানে gold bar সোনে কি বিস্কুট হয় না আগতে স্মাগলিং হৈছিলে টিভিত আমি হওতে চাইছিলো আজিকালি নেদেখাই বাৰু for settlement of the gold futures contract traded on the NSE platform settlement of কাৰণে ha this initiative is in line with the government effort to transition to Atmanirbhar Bharat thereby encouraging make in India program make in India make for the world. The introduction of NRS for BIS standard gold by SL facilitate greater participation from the domestic marketplace in exchange of traded deliverable bullion commodity. Bullion mane ki? Bullion mane gold. Derivatives by widening the scope of acceptance bullion commodity for delivery on NSE platform. I go light. NSDL. Rob a light to off kori asu. NSDL oh sorry NSDC not NSDL eto depository beleg hoy ha eto depository amar India duta ase mot rakhiba jodi questions ahe depository amar India keta ase duta ase ha repository amar India duta ase ekane NSDL lagise acha eto pisor kotha eto question hoy how many repositories are there in India there are 2 National Skill Development Corporation and Microsoft collaborate to empower Indian youth with digital skill. Janai entrepreneurship ko Mahendranath Pandey, Chandoli, Uttar Pradesh, Microsoft aru NSDC eta collaboration korise to empower Indian youth with digital skill. Et COVID-19 not koi ase eta psara. Aimed at providing digital skill to over 1 lakh youth in the country over the next 12 months, Microsoft will collaborate the NSDC's e-skill India portal. E-skill India portal kar hoy? NSDC hoy ha mot rakhiba. Portal to provide free access to learning resources and conduct digital skilling awareness drives, equipping the next generation of learners with the skill they need to thrive in the digital economy. As part of the partnership, Microsoft Learning Resource Center, Microsoft Learn, you don't know who the Microsoft Learn card, Microsoft Skill India, the partnership with NSDC is an extension of Microsoft Global Skilling Initiative. Global Skilling Initiative Microsoft to help 25 million people worldwide acquire new digital skill. Present Microsoft India head kun Mr. Anand Satyanarayana to global hoy tumaloke jana India kun Mr. Anand Maheshwari global headquarter kot ase Microsoft Redmond Washington aru amar iare headquarter kot ase Hyderabad CEO kun hoy Mr. Manish Kumar of NSDC L&T Infrastructure Finance closes 100 million ECB from AIIB for renewable energy finance received first tranche of USD 50 million AIIB ki hoy India's answer to oh sorry AIIB is China's answer to World Bank. Highest shareholder kun China that's India. L&T Infrastructure Finance Company Limited, the wholly owned subsidiary of the L&T Finance Holdings Limited, has received the first tranche of 50 million of the total 100 million ECB. Mane external commercial borrowing. External commercial borrowing mane ki belegor pra belegor currency borrow koribo pare eta limit ase. Kiman limit hetu tumaloke sabason kiman limit hoy. Loan from Asian Infrastructure Investment Bank, a multilateral investment development bank that invests in sustainable infrastructure. This development marks AIIB first loan. So, first loan to a non-banking financial company. NBFC first loan AIIB eta NBFC first time loan ketia disile L&T Financial Services hoy hoy na under it. Headquarter code Beijing aru head kun Jin Likun. The loan process will be used iman go karne MD and CEO of L&T Financial Holdings kun Dr. Dinanath Dubhashi. Dinanath oh Mr. not Dr. Mr. Dinanath Dubhashi. CBDT signs MOU with SEBA for data exchange. CBDT mane Central Board of Direct Taxes aru SEBI mane Security and Exchange Board of India. CBDT aru Security MOU sign korile ka data exchange or karone MOU SEBI aru CBDT majot tomar hoise. CBDT head kon Pramod Chandra Modi. CBIC beleg ha Central Board of Indirect Taxes and Customs yare kon yare M Ajit Kumar head Kumar SEBI kon hoy already ma kolwe romak SEBI ajay ti Mumbai hoy na 1992 so data exchange karone hoisile WHO initiate independent panel to evaluate global response to COVID-19 eta notun panel ta korise thik ase asore announce the initiation of the independent panel for pandemic preparedness and response IPPR to evaluate the world response to COVID-19. WHO member said the Director General said the panel will be co-chaired by former Prime Minister of New Zealand kun
হেলেন ক্লাৰ্ক এণ্ড ফৰ্মাৰ এলেন জনসন সাৰ্লিফ কোনে দুজন চেয়াৰম্যান আছে কোন হয় হেলেন ক্লাৰ্ক অফ নিউজিলেণ্ড আৰু প্ৰেসিডেন্ট অফ লিবেৰিয়া এলেন জনসন সাৰ্লিফ সাৰ্লিফে কি নোবেল পিস প্ৰাইজো পাইছে ইমানে তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগে ADB Education Above All Foundation agree to work together for quality primary education for out of school children Asian development and the Qatar based education above all EAA education for all kor hoy Qatar based ha Qatar Doha ki Qatar jo 2022 FIFA World Cup hobo currency sorry capital ki Doha aro currency real have signed an agreement to carry out 100 million joint project to put out of school and attract children into quality primary education signing the 5-year policy iman gom pabo na lage mane pohilo ba tumaloke gom pabo na lage mo already news to pohilo mane mo janu mane ki thik ase tumaloke besi time bahut long hoye jane janto besi time waste nokoru pohilo ba 10 quick hoise up to implement project in up to 10 countries so 10 country prothom ta ki koise selected are Afghanistan Bangladesh India Indonesia Myanmar Nepal Pakistan Papua New Guinea Philippines and Sri Lanka ADB and EEA average global temperature could rise by 1.5 degrees Celsius in the next 5 years World Meteorological Organization ja headquarter Geneva hoy na Geneva ki ase World Health Organization headquarter ase tar bisot World Standardization Organization ase tar bisot intellectual property right ase WIPC World Intellectual Property Rights ase WIPR sorry International Labour Organization ase Doctors Without Borders ase Committee of the Red Cross ase tapo WMO ase ha khali World Custom Organization kot ase it's in Belgium ki ase NATO headquarter ase ha oh sorry Brussels Belgium Brussels ase sorry Brussels jagah hoy Belgium to country hoy NATO ro Brussels ase at least one or more months during the next 5 years will be 1.5 degrees Celsius warmer than the pre-industrial level the World Meteorological Organization has warned. A 1.5 degrees Celsius rise in the average temperature over pre-industrial time is a threshold beyond which many regions including India will record extreme temperatures. Mane extreme temperature. Pohiba bhalke ha etu in depth pohiba PDF or pa etu important hoy. Kena moi already Paris agreement or pra already 1.5 degree rise hole ki hobo already ma pohai ahisu. Annual WMO in its global annual to decadal climate update for 2024 released on Thursday Geneva headquarter Geneva ase moto already kolo ki koise global temperature is likely to be at least 1 degree Celsius warmer than the pre-industrial levels this year large land areas in the northern hemisphere are likely to be over 0.8 degrees Celsius warmer than the average temperature in the 29-year period of 1981 and 2010 Article gorom hobo boli koise secretary general kuno Mr Peter Talasar headquarter kota Geneva ADB and IA renew collaborative agreement on energy sector sustainability. Energy sector sustainability kar major renew hoise ADB and IA International Energy Agency. Imane tomaloke gom pabo lage. Under the 3-year agreement, the two organizations will share knowledge and best practice in energy sector, data analysis on the ground, engagement, capacity building. Yes, ADB ki koise ADB eta plan ase. ADB has invested more than $23 billion in the clean energy, including both sovereign and non-sovereign initiatives from 2008 to 2019. Last year, ADB's climate financing reached a record of $6.56 billion, meeting its target of doubling its annual climate investment from 2014, 1 year ahead of the schedule. Teoloke kiba kibi nijor principles banai na priority nijor diye na to complete hoye goise teolok. Under strategy 2030 ki hetu under strategy 2030 under ki hoy ADB is targeting $80 billion cumulative climate financing from its own resources by 2030 and for at least 75% of its country operations to feature climate adaptation and mitigation initiative. Ki je photo abare ba light goise. Acha IA International Energy Agency secretariat kon hoy Mr Faith Birol aru headquarter kot hoy Paris ot ako light jolabo lagibo. Mobile flashlight jindabad. Man ka light power cut session hoy. Maldives, Sri Lanka eliminate measles and rubella ahead of 2023 circuit. Which are the two countries in Southeast Asia to do it? Maldives and Sri Lanka. Ki koile measles eliminate koile aru rubella eliminate koile. Target ki asile 2023.
making them the first two countries in Southeast Asia region. ঠিক আছে, measles মানে কি? measles or rubella বেলেগ কিন্তু measles of rubiola বুলিও কোৱা হয় হা, is a viral infection of the respiratory system. Measles is a very contagious disease that can spread through contact with the infected mucus and saliva. Rubella is a contagious disease that mostly affects children. It causes symptoms like a rash, fever and eye redness. It's usually mild in kids, but it can be more serious in pregnant women. Bhutan, DPR, Korea, Democratic মানে কি South Korea কথা কৈছো, and Timor Leste are the other countries in the region who have eliminated measles. Maldives আৰু শ্ৰীলংকাই কি কৰিলে? measles আৰু rubella eliminate কৰিলে, আৰু Bhutan, DPR, Korea আৰু Timor Leste কি কৰিলে? only measles eliminate কৰিছে. First parcel cargo with chili for Bangladesh leaves Guntur. The special parcel express from Guntur station of the South Central Railway is carrying 384 tons of parcels over the distance of 1372 km from Redipallam in Guntur to Benapole in Bangladesh. Generally route to hude hai, route to important hoy ha. Redipallam in Guntur to Benapole in Bangladesh. Guntur is the center for export of chili. More taka, which is the center for export. Guntur and other species from India. It is among the largest chili producing districts in India. Etia South Central Railway headquarter ki Secunderabad ha, more taka Secunderabad. South Central Railway headquarter kota hai? Secunderabad. Guntur ki hoy? Center for export of chili ha. Germany is the first major economy to phase out coal and nuclear. German lawmakers have finalized the country long ago. Etia mane ki coal energy or nuclear energy already phase out kori dile ha. First major to phase out coal and nuclear energy mane bad dile. This plan is a part of Europe's energy transition. মানে energy transition কি আছে? nuclear energy or coal energy বাদ দিলে কি কাৰণে বহুত CO2 emissions হয়, এখানে কি কৰিছে হেকানে তেওঁলোকে new and renewable energy লৈকে যাব লৈছে, ফেজ কৰিছে হয় না। এটো কাৰণে জাৰ্মানী ইজ দা ফাৰ্স্ট মেজৰ ইকোনমি, কিন্তু ফাৰ্স্ট কান্ট্ৰি নহয়, মেজৰ ইকোনমি, ডাঙৰ কান্ট্ৰি ভিতৰত হেতু কথা আছে। Because of Germany's existing commitment to phase out all nuclear energy by 22 লৈকে তেওঁলোকৰ আছিলে হা। Merkel has said, Angela Merkel কি chancellor, she wants Europe to be the first continent to end its greenhouse gas emissions by 2050. So Europe target কি হয় 2050. এতিয়া Germany, Berlin হয় না, Berlin capital, তাৰপিছত euro currency, prime minister কোন? Frank Walter Steinmeier, আৰু Angela Merkel কোন হয়? chancellor হয় হা। Turkey reconquer Istanbul Hagia Sophia museum, এটা মস্ক Hagia Sophia important না, বহুত নিউজ আছে। তোমালোকে দা প্ৰটেক্টৰ বুলি যে এখন বস্তু চাইছা, নেটফ্লিক্সৰ এখন সিৰিজ আছে দা প্ৰটেক্টৰ, টাৰ্কিছ হয়, হিন্দী ডাবিঙো পায়, মই চাওঁ, সিজন 4 জাষ্ট ওলালে হা, সিজন 3 চাম, আজি ডাউনলোড থৈছোঁ, কৰি চাই ল'ম, সিজন 1 সিজন ভাল লাগিলে। যদি তুমি সেইটো চাইছা, মোৰ হায়া চফিয়া কয় ন তাতে, সেইটো হাগিয়া চফিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ্ৰম দ্য পাৰ্সপেক্টিভ অফ এভৰি এক্সাম। এইটো হট ইণ্টাৰনেশ্যনেল টপিক হয় হা, মিউজিয়াম টু মস্ক কলকে, দেন মস্ক গেইন টু মিউজিয়াম, হট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰথম কথা হাগিয়া চফিয়া ক'ত আছে? ইটছ ইন টাৰ্কি, আংকাৰা লিৰা কেপিটেল, আংকাৰা কেপিটেল, লিৰা কাৰেন্সি। টাৰ্কিৰ প্ৰেসিডেন্ট কি? Recep Tayyip Erdogan. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan has declared Istanbul Hagia Sophia open to Muslim worship after a top court ruled that the building's conversion to a museum by modern Turkey founding statements was illegal. Museum কৰিছিলে mosque to, but again mosque হৈ গ'ল। The decision was taken to hand over the management of the Hagia Sophia Mosque, নামটো কি mosque, Hagia Sophia Mosque, to the Religious Affairs Directorate and open it for worship. Erdogan had previously proposed restoring the mosque status of the UNESCO World Heritage Site. Hagia Sophia ki UNESCO World Heritage Site hai ha, a focal point of both the Christian, Byzantine and Muslim Ottoman Empire. Hunisa sage Ottoman Empire, Netflix er series ekono asile Ottoman Empire saba. Eta nokoba sir Netflix nai, there are many other ways how to get Netflix stuff, you guys know it. A focal point of both the Christian ki ho jaye, Christian, Byzantine and Muslim Ottoman Empire, and now one of the most visited monuments in Turkey. Earlier, top Turkish court revoked the Byzantine era Hagia Sophia status as a museum. The Council of State, which was debating a case brought by the Turkish religious organization, cancelled the 1934 cabinet decision that defined the 6th century building as the museum. Important hoise ha UPSC karone, mo bare koisu, eta log history sailwa. Hagia Sophia was first constructed as a cathedral in the Christian Byzantine Empire, মানে as a cathedral in the Christian Empire, but was converted into a mosque after the Ottoman conquest of Constantinople
Constantinople more key Constantinople in 1453. In 935, in the early days of the modern secular Turkish state under Mustafa Kemal Atatürk, it became a museum. Mustafa Kemal Atatürk. It's so important. The organization which bought the court case, the latest in a 16-year-old legal battle, said the Hagia Sophia was the property of the Ottoman leader who captured the city in 1453 and turned the already 900-year-old Byzantine church into a mosque. Hagia Sophia history बहुत important और पढ़िबा empire बिला की कय Christian Byzantine empire और Muslim और Ottoman empire पढ़िबा 1453 around और केनेके कैप्चर কৰিছিল কেতিয়া establish হৈছিল important হয় MyLab Discovery Solution launches India's first machine to automate manual process of molecular diagnostic test. MyLab Discovery Solution launches India's first machine to automate manual process of molecular diagnostic test. Pune based molecular diagnostic company kor hoy MyLab kor hoy MyLab hoy Pune based has launched ki naam to ki Compact XL, India's first machine to automate the manual process of molecular diagnostic test as RT-PCR test. RT-PCR is a type of molecular diagnostic test. Reverse transcription polymerase chain reaction or antibody detector in the blood or plasma. Aru ELISA enzyme link immunosupplement array ki kore genetic coding. Compact XL is a compact benchtop machine that will automate lab processes from sample handling to preparing RT-PCR ready tubes. It is a cartridge-based machine and can test multiple samples at the same time. It can be used for a wide range of RNA, DNA, ribonucleic acid, deoxyribonucleic acid based tests, including a COVID-19 RT-PCR test. The machine can take input of various samples such as plasma, tissue, swabtum, and swab. It is important. Important hoy kenege kore. Momote questions bonibo yapra. APSC, UPSC questions bonibo. এইবিলাক পঢ়ি লবা পুনাৱালা সিৰাম ইনষ্টিটিউট সিৰাম ইনষ্টিটিউট তো জানাই পুনে মই অলৰেডি সিৰাম ইনষ্টিটিউট পঢ়াইছিল হু এনভিল দ্য মেচিন পুনে আদাৰ পুনাৱালা CEO অফ তোমাৰ সিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া ক'ত আছে পুনে আগতে পুনা বুলি কৈছিলে ইছৰো প্ৰিপেয়াৰ্ছ টু লঞ্চ ব্ৰাজিল এমাজনিয়া 1 স্যাটেলাইট abroad PSLV in August year কোনে কৰিব এমাজনিয়া স্যাটেলাইট 1 কোনে ইছৰো ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিসাৰ্চ অৰ্গানাইজেশ্যন KC1 হয় না ফর্ম কিটা হৈছিল 1969 হেডকোয়ার্টার বেঙ্গালুরু ইসরো ইজ গিয়ারিং আপ টু লিফট অফ ব্রাজিলস এমাজনিয়া 1 স্যাটেলাইট কাৰ হয় এটো মোৰ ৰাখিবা ব্ৰাজিলৰ হয় অন বোৰ্ড দা পোলাৰ স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল PSLV ফুল ফর্ম আহিছে আগতে অসমৰ এক্সামটো আহিছে মই পাইছো পোলাৰ স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল as per the report Amazonia 1 will be the first satellite for earth observation that is designed assembled and tested in Brazil first satellite for earth observation Brazil or gote world or nohoy Brazil or Amazonia 1 the images provided by the Amazonia 1 will help in observing and monitoring the deforestation of the Amazon region. The report adds the satellite has gained special importance in the wake of recent fires in the Amazon rainforest of the hotel etu important. IIT Hyderabad collaborates with NVIDIA to establish AI research center. Kun IIT Hyderabad aro NVIDIA কি কইলে রিসার্চ সেন্টার করব NVIDIA অ্যাসোসিয়েশন IIT Hyderabad unveiled a technology center NVIDIA AI technology NVTech হয় না রিসার্চ ইমানটো মোৰ টাকা তোমালোকে এতিয়া has already কি সার্ভার আছে এটো অলপ মোৰ টাকা NVIDIA DGS 1TM আর DGS 2TM সার্ভার অলরেডি আছে এটা IIT Hyderabad এ জেনারেলি কি কইছিলা along with BARC Mumbai introduce a AI based low cost COVID-19 detection kit to important হয় জুনে রিজাল্ট দিব পাৰে within 20 minutes NVIDIA Santa Clara headquarter আৰু Johnson Huang CEO Instagram launch reels in India TikTok type এটা হয় Instagram-এ লঞ্চ কৰিছে reels ঠিক আছে আৰু কি আছে similar apps like TikTok আৰু Roposo Metro Chingari to মই নিউজত পাইছো বহুত ডাউনলোড কৰিছে I was not even in TikTok I am not interested I am not even in Instagram my channel is on Instagram follow it you will get updates but I am not on Instagram my personal কথা বলছো channel ত আছো তো reels কি হয় এটা TikTok টাইপ হয় কোনে লঞ্চ কৰিলে Instagram is a Facebook company Project Gryphon Twitter working on potential subscription platform মানে subscription platform কি হ'ব Twitter তোমাৰ Gryphon হ'ব হয় না San Francisco Jack Dorsey মানে microblogging platform Twitter in a job listed posted on its web that it is building a subscription platform named Gryphon bas imane gom pabo laga tumi ki Gryphon ki hoy subscription platform hoy Gryphon team of web engineers are closely collaborating with a payment team and the twitter.com team revenue bus subscription based platform hoy Jack Dorsey jar CEO hoy puribo pare Gryphon car hoy is a Twitter hoy na Twitter is what microblogging I like Twitter actually that already mane ji lage he kotha hoy tatke beshi nohoy aru
headquarters San Francisco. CSIR in partnership with Lakshya Sciences to seek regulatory approval to undertake clinical trials on COVID-19 patient. Clinical trials of phase 1, phase 2, phase 3 trials থাকে না মই অলপ কৈছিলো লাষ্ট chapter trials কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে মই কি কৈছিলো তোমালোকক FDA পঢ়িবা trials তাৰপিছত কি CDC vaccination stages vaccine stages যেটা কোৱেশ্চন আহিব ন তেকবা স্যাৰ নকলে দেখাই দিম মই তোমাক এতিয়া মই কৈছো কোৱেশ্চন আহিব না CSIR in collaboration of Lakshya Life Sciences Hyderabad. Lakshya Life Sciences core hoy. No questions hai. Lakshya Life Sciences core hoy. Hyderabad hoy. Has sought regulatory approval to undertake 4-arm randomized controlled phase 3 clinical trial. The design principle of the study is to rationalize, combine and repurpose antivirals, viral entry and directed therapies, SGT, addressing the disease spread and pathology simultaneously and to determine safety and efficacy of the 3 combination drugs. Favipiravir plus colochin plus umifenovir plus colochin and nafamostate plus 5-ALA and control arm standard care. তোমালোকক কিবা এটা মই শিকাইছিলো ন স্টেজেস কিবা এটা হয় নাই safety levels 1 safety level 2 safety level 3 কি হয় বলা পঢ়িবা অলৰেডি মই পঢ়ুৱা আছে The clinical trial কি হয় নামটো কি মুকোভিন to be carried out in the partnership with Medanta Medicity which will include a total of 300 patients Secrecy Monday aru Lakshya License CEO Ramesh Upadhyay Oropharyngeal secretions may help cut false negative COVID-19 test results বহুত false negative ওলাইছে generally কিয় কৰে নাজানো বেলেগৰ কথা but if I were someone in medical organization who were in charge of making money I am in the business for what for making money right why I am in a business I am in a business to make money and if I were the person of making money then what পইচা যদি মই পালো হেতেন COVID-19 ৰ কাৰণে হয় না COVID-19 ৰ টেষ্ট যদি মই দেখাব পাৰো মই শুনিব পাইছো হা জেনেৰেলি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে জেনেৰেলি মই শুনিব পাইছো যে COVID-19 ত কি হৈছে প্ৰথমতে কি কৰে পজিটিভ দেখাই দিয়ে মানুহক তাৰপিছত নেগেটিভ দেখায় আৰু কিবা এটা তাহাঁতি পায় পইচা এটা মই বেলেগৰ পৰা শুনিব পাইছো আই ডোন্ট নো হাউ ৰিলায়েবল মাই সোৰ্সেছ আৰ বাট এইটো হয় যে নেগেটিভ দেখাইছে তাৰপিছত পজিটিভ দেখায় তাৰপিছত নেগেটিভ দেখায় ইমানটো নেগেটিভ ফলছ ৰিজাল্ট নোলায় ন হয় না পজিটিভ ফলছ ৰিজাল্ট ওলাবই গম পায় তো কিবা এটা চৰকাৰ ফালৰ পৰা পইচা পায় তো সেই পইচাটোৰ কাৰণে থাকে মোষ্ট প্ৰবলি তাহাঁতি কি কৰে ফলছ পজিটিভ দেখাই দিয়ে তাৰপিছত পইচাটো লিখি কিনে এন্ট্ৰি কৰি তাৰপিছত কি আকৌ ফলছ নেগেটিভ এইটো কাৰ প্ৰব্লেম হৈছে সবৰ প্ৰব্লেম হৈছে তোমাৰ মোৰ প্ৰব্লেম আৰু এতিয়া চাই লোৱা এইটো ৰিপৰ্ট দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট মানে এটো কি কয় ফলস পজিটিভ টু কি কয় ৰখাব পাৰিব হা ফলস নেগেটিভ তোমাৰ ৰখাব পাৰিব টেষ্টিং অফ secretions from the mouth and the pharynx of a person may reduce the number of false negative COVID-19 results from the nasal swab test of patients who have seemingly recovered from the disease according to a study may pharynx to কি হয় এটো সব pharynx orophagus nasophagus lephophagus এটো larynx এটো পহিলবা trachea এটো nasal cavity এটো মানে কি কয় pharynx মই কি কৈছিলো তোমাক দুটা এন্টিবডি টেষ্ট হয় IgG আৰু IgM এই দুটা এন্টিবডি আমাৰ ৰেপিড টেস্টিং কিটত কি থাকে এইটা এন্টিবডি যদি টেষ্ট হৈ যায় এটা কি কয় আমাৰ কোনবা এটা যদি ওলাই যায় দেন উই আৰ কোভিড পজিটিভ কোনবা এটা যদি ওলাই উই আৰ কোভিড নেগেটিভ দুটা যদি ওলাই যায় আৰু ডেঞ্জারাস এতিয়া published in the Journal of Dental Research a small number of patients that have tested negative through nasopharyngeal swabs were found to be positive for the testing of esophageal secretions মানে nasopharyngeal নাকৰ পৰা যোনটো লয় ন এই নাকৰ পৰা যোনটো লয় হেটো যদি নেগেটিভ পজিটিভ ওলাই নেগেটিভ ওলাই তেনে এটো esophageal দি পজিটিভ ওলাই হা এটো কথা মনত ৰাখা মানে এটো কৈছে যে এটো ইমান এফেক্টিভ নহয় বাট এটো এফেক্টিভ হয় It included 75 ready for discharge COVID-19 patients who tested negative using two consecutive nucleic acid amplification testing. Nucleic acid amplification testing মানে কি NAAT nucleic acid amplification testing of viral samples retrieved with the NPS. According to research from Huazhong University of Science and Technology, China. এটা oropharynx কি হয় The pharynx is a part of the throat behind the mouth and nasal cavity and above the esophagus and larynx. The human pharynx is conventionally divided into three sections. অলপ আগতে মই ডায়াগ্ৰামত তোমাক দেখাই দিও পঢ়ি লবা NASA astronaut Bob Behnken shares picture of fireworks from the BLUIS. And Bob Behnken যদি কোৰ হয় তোমালোক কোডে Bob Behnken কোৰ হয় Bob Behnken কিহত গৈছিলে SpaceX ত গৈছিলে হয় না ইন্টাৰনেট SpaceX কোৰ হয় টেসলাৰ হয় নে Falcon 9 ৰকেটত তেওঁৰ লগত এজন গৈছিলে কোন Bob Behnken আৰু কি ডাগলি
কিবা ডাগলি আছিলে মনত ৰাখা কবাচোন মোক কমেন্ট বক্সত আচ্ছা গৈছিলে তেওঁ কি এটো নিউ ওয়াইজ এই কমেন্টৰ পৰা এটো ফটো তেওঁলোকে শো কৰিছে astronaut managed to get a stunning glimpse of a natural light show from a comet this weekend called the key comet Neowise or C/222F3 it was first observed at the end of March and appeared hudibo pare no comet Neowise নাম কি C/2020 ha Russian cosmonaut Ivan Wagner যদি হুদে কৰ হয় Ivan Wagner কৰ হয় ৰাছিয়াৰ হয় ha তেওঁ ইমেজ শেয়াৰ কৰিলে Space.com states that a comet should be visible throughout the month of July and approach closer to 20 July sighting ha closest to the earth ahibo Neowise seen at ki koise Neowise is the third comet of 2020 to be discovered by astronomers who have stated that it could become visible to the naked eye the other two comets are Atlas and Swan hudibo pare kungita comet hoy Atlas Swan and ki Neowise hudibo chronological order hudile kuntu prothomte to Atlas 1 Swan 2 number aru Neowise 3 number written there is a possibility that a comet would blossom in the next year after perihelion or closest approach to the sun Ministry of Culture to represent Mongolian conjure under NMM এটা Mongolian এটা Ministry of Culture কোন and Tourism there was a দুটা portfolio আছে Prahlad Singh Patel Damu Madhya Pradesh হয় না তেওঁ Damu Madhya Pradesh কি constituency হয় Mongolia কি Ulaanbaatar কি হয় Ulaanbaatar is the capital currency কি to group The Ministry of Culture has taken up the project of reprinting of 108 volumes of Mongolian conjure and the National Minister of Manus. The set of 5 volumes of Mongolian conjure published under the NMM was presented to President Ramnath Kovind on the occasion of Guru Purnima and Dharmachakra Pohaise Guru Purnima Dharmachakra. A set was handed over to Mr. Gonching Ganol, Ambassador of Mongolia to India. Important. Kun Gonching Ganbold. The National Mission for Manus was launched in 2000 kude ha generally eta ki stereotype asile amar je old scheme nohude kintu RBI grade B ju 2019 asile june disa means hoy na khudiba he stereotype break hoy gol chakna chur hoy gol ki karone old policy old pora kude UPSC to kude kintu tomalke bhabbo ba NABARD nohude SEBI nohude RBI 2019 june disa gom paisa kude old ora thik ase ekane 2003 eto launch hosile it is expected to all that to only published by etia Mongolian conjure ki hoy is considered to be the most important religious text in Mongolia in the Mongolian language conjure means concise orders the words of Lord Buddha kampala etia Mercedes driver Valtteri Bottas hudhe na Valtteri Bottas kor hoy aru kun driver hoy Mercedes kun hoy Lewis Hamilton o Mercedes hoy Valtteri Bottas o Mercedes hoy etu mora Valtteri Bottas hoy Finland currency ki Helsinki capital Helsinki currency euro Lewis Hamilton kor hoy he is a British second place Charles Leclerc kol hoy Monaco currency ki euro aru Monte Carlo capital Charles Leclerc kor hoy Ferrari Lando Norris ki hoy Belgium hoy British hoy eta option thakiba kunda Belgian British hoy kun Lando Norris teo kor hoy McLaren Lewis Hamilton Mercedes hoy he is from Britain Max Verstappen kor hoy Belgium Dutch hoy ha mix duta nationality asa kunba eta hai option thakibo and Alexander Albon kor hoy Thai British jata eta important hoy amar kane ki Valtteri Bottas of Mercedes he belongs to Finland jikile ki Austrian Open jikise ha top ranked squash player Ranim Will Willy ki game belongs squash hoy na squash Ranim Will Willy kor hoy Egypt capital ki Cairo currency pound Egyptian was the first Arab woman to be the world number in sport khudisile no longest serving Arab leader etu hudhe hotai questions to common hoy even it is asked in RBI and SEBI ekane mo koso this is important Arab hole hudhe actually Arab Spring sailaba what is Arab Spring important Middle East Arab Spring ki hoy sailaba the 30-year-old Egyptian was the first Arab woman to be world number in any sport Arab orbiter prothom any sport etia world number 1 asile but etia kune world number 1 teorita hoyse Noran Gor replaces koribo ha world as world number 1 Noran Goru Egyptor hoy Noran Gor ki hoy squash player hoy Egyptor hoy teo replace koribo eo Ranim Will as world number 1 eta PSA er koi diso modwa Josna Chinappa ki hoy Josna Chinappa world number 10 hoy
তেওঁ ওলালে ন এল ভেলি সেইকাৰণে তেওঁ 11th আছিলে জ্যোৎস্না চিনপ্পা জ্যোৎস্না চিনপ্পা বিলং টু স্কোৱাছ তাৰপিছত দীপিকা পালিগালো স্কোৱাছৰ হয় আৰু সৌৰভ ঘোষালো কি হয় স্কোৱাছৰ হয় হি ইজ 13th হয় হা জ্ঞানেন্দ্ৰ নিংগোবাম নেমড এজ অফিচিয়েটিং প্ৰেচিডেণ্ট অফ হকি ইণ্ডিয়া ঠিক আছে FIHৰ আমাৰ হকি ইণ্ডিয়া হেৰি কোন হয় চেয়াৰমেন কোন হয় নৰেন্দ্ৰ বত্ৰা হয় নাই অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ কোন হয় সেম নৰেন্দ্ৰ বত্ৰা তো ইয়াৰো FIH ফেডাৰেশ্যন অফ ৱৰ্ল্ড হকিৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয় নৰেন্দ্ৰ বত্ৰা বাট CEO কোন হয় মিষ্টাৰ থিয়েৰি ৱেল আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ কোন হয় লজেন কোন হয় ইলেক্ট্ৰন কোন হয় জ্ঞানেন্দ্ৰ নিংবংবাং নেমড এজ অফিচিয়েল প্ৰেচিডেণ্ট অফ হকি ইণ্ডিয়া মৰটাকা কি কাৰণে মুস্তাক আহমেদে ৰিজাইন দিয়াৰ কাৰণে Competition Commission of India head কোন Ashok Kumar Gupta approved proposed combination involving Eros PLC STX and Marco Eros STX কি কৰিব এই তিনটা লৈ লব হয় না The competition involved in a two-step transaction. It is proposed that an indirectly wholly owned subsidiary of Eros PLC will merge into STX. The STX continuing to be the surviving entity. In the second step, the Honey Group, through Marco, an existing investor in STX, will subscribe to certain shares of the merged entity. Eros কি হয় entertainment company, STX কি হয় entertainment company, Marco কি হয় investment and holding company হয় এটো মোৰ দেখিবা এইটা পঢ়ি লবা Indian battalion in Lebanon wins the prestigious UNIFIL Environment Award. UNIFIL Environment Award কোনে পাইছে Indian battalion. The Indian battalion in Lebanon has won the first prize in a UNIFIL UN interim force in Lebanon project aimed at increasing awareness and decrease waste generation in their position and areas of responsibility using various initiatives. এতিয়া Lebanon বহুত নিউজ আছে হা কারেন্সি কি সরি ক্যাপিটাল কি বেইরুত কারেন্সি পাউন্ড The award was presented to Indian battalion by UNIFIL head of mission and force commander kon Major General Stefano Del Col important UNIFIL head of mission and force commander kon General Stefano Del Col এটা peacekeeping পাইছিল নহয় এটা ৰিভিজন কৰিলো আমি কোন মেজৰ peacekeeping award কোনে পাইছিলে Suman Gavani of India and Commander Carla Monteiro de Castro Araújo from Brazil Carla Monteiro de Castro Araújo হইব পাৰে কৰ হয় ব্ৰাজিল হয় peacekeeping কাৰণে জেন্টাৰ award পাইছিল এতিয়া India's 2018 tiger census sets new Guinness World Record as the largest camera trap wildlife survey. The fourth cycle of the All India Tiger Estimate 2018 has entered the Guinness World Record for being the world's largest camera trap wildlife survey. Guinness World Record, right? Achieving the great environment minister said the example of Atmanirbhar Bharat. So Atmanirbhar Bharat is sankalp siddhi no hoy to so. The environment minister, a country has now estimated kiman 2967 tigers as per the latest census. With this number, it is only to 75% of the global tiger population. India is 2967 tigers আছে এতিয়া হিন্দুৱে কয় 2976 টাইগাৰ আছে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিও কৈছে 2967 আছে বাট আই উইল গো উইথ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিও কেন এটো ৰিসেন্ট নিউজ হয় এটো কাৰণে 2967 টাইগাৰ্স আছে মানে এটো লেটেষ্ট সেন্সাছত আছে হিন্দুৱে কৈছে যে এটো নম্বৰ আছে আৰু 75% টাইগাৰ পপুলেশন এতে আছে ঠিক আছে and has already fulfilled to result doubling tiger population made it 2010 কি কৈছে ইন্ডিয়া tiger population double কৰি মাৰ already হৈ গল ইন্ডিয়া টার্গেট কিছে 2022 আছিল The citation at the Guinness World Record website is a fourth edition of a survey conducted was the most comprehensive in date. Camera traps are present iman gom pabo na lage. National Tiger with technician background wildlife institute 2967 tigers and 2461 has been photo captured. Two Mumbai researchers discovered new species of fan-throated lizard. This is the second species to be discovered from the open scrub and rock terrain of northern Karnataka after Hemadiclus vijayraghvani, a gecko. Many of these newly described species occur outside the protected areas and risk of being wiped out. It's important. Very important. A gecko, Hemadiclus, two species. More takiba. National Center discovered new species of fan-throated lizard. Kinam Sitana darwansis from the barrenlands of northern Karnataka, Balgod district. This is a photo. Two species, no? Fan-throated result kind of similar hoy ki naam fan-throated result Sitana laticeps but Sitana darwansis bears a much larger throat fan or deval. Its distinction was conferred after comparing the DNA sequence and micro CT scans of the two species. We came across the species while conducting a survey of geckos. When we found a difference in characteristics of this gecko, we documented it for the paper, said Mirza. Its name Sitana darwansis has been derived from the Dharwar craton, a piece of earth crust formed
Its name Sitana Dhawan has been derived from the Dharwar creation, a piece of earth crust from 3.6 to 2.5 billion years ago. This is the second species to be discovered from the open scrub and rock terrain of northern Karnataka after Hemidius Vizerenka a gecko. Mahavir, book on 1962 Indo-China War becomes a bestseller. ठीक है? Authored by कुने लिखिले A.K. Srikumar along with his wife Rupa Srikumar. A.K. Srikumar, Rupa Srikumar কি লিখিছে? Mahavir, book on 1962 Indo-China War. ঠিক আছে? কিহৰ ওপৰত? The soldier who never is a patriotic story of indomitable courage and selfless love of the legendary Gharwali soldier. Published by Hyderabad. कुने Rupa Publications. Rowley Books announces His Holiness the 14th Dalai Lama illustrated biography. The book by Tenzin Gyatso Thetong. Book कार है Tenzin Gyatso Thetong. Dalai is being mentored by the Dalai Lama's youngest brother. ठीक है? कुने लिखिছে Tenzin Gyatso Thetong. Language बिलाक चाइलो, language important. English, Dutch, Russian. Dalai Lama recently birthday গৈছে not. So guys, thank you for your time. Hope তোমালোকে enjoy কৰিলা. বহুত নিউজ দিলো তোমালোকক. মই বহুত কষ্ট কৰিলো, এফৰ্ট কৰিলো. এপ্ৰিচিয়েট যদি কৰা, প্লিজ লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা, সাবস্ক্ৰাইব কৰা. চেনেলটো গ্ৰো কৰিবলৈ হেল্প কৰা. তোমালোকে হেল্প নকৰিলে কোনে হেল্প কৰিব? হয় না? মই হেল্প কৰিম তোমালোকে মোক হেল্প কৰিবা. দিস ইজ দ্য ৱে উই উইল হেল্প ইচ আদাৰ আউট. এনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাম. সব বিপদ বিঘিনি নিজে ফেচ কৰিম, হয় না? অবষ্টিকলছ ফেচ কৰিম আমি একেলগতে. সো যিমান পঢ়ালো ভালকৈ পঢ়া. PDF খন আছে, PDF ডাউনলোড কৰি ল'বা, বঢ়িয়াকৈ পঢ়িবা, কোনো টেনশ্যন নল'বা. দীপ ছাৰ আছে তোমালোকৰ ওচৰত, হয় নাই? হেফে কোৱা, হেফে ছাৰ কোৱা, যি কোৱা, সেন্সেই দীপ কোৱা, যি কোৱা, আছোৱে মই. সো গাইজ, আই হোপ ইউ আৰ এনজয়িং মাই ছেশ্যন. তোমালোকে লাইক কৰিছা, ভালকৈ পঢ়া মেলা, নহ'লে মানে কি এক্সামবিলাক আহি যাব. লকডাউন খোলাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এক্সাম আহিব, তোমালোকে গমেই নাপাবা. সেইকাৰণে বেটাৰ ইউজ ইউৰ টাইম, ইউটিলাইজ ইউৰ ৰিচোৰ্চেছ. মই সেইটোৱে তোমালোকক কওঁ আৰু. মোৰ GS ছেশ্যন, জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ, তাৰপিছত তোমাৰ ইংলিছ ছেশ্যন চাই থাকিবা, মৈত্ৰী মেমৰ মেথছ আৰু ৰিজনিঙো চাই থাকিবা. কি কাৰণে আমি এইটো প্লেটফৰ্মতে চব কিছু তোমালোকক দিওঁ. চ' উই হোপ আমি যোনটো প্লেটফৰ্ম খুলিছোঁ তোমালোকৰ বহুত হেল্প হৈছে. ঠিক আছে? চ' বাই বাই, কিপ ৰকিং এণ্ড ৰিলিং, হেভ এ গ্ৰেট টাইম এহেড. চাও, পিছ আউট.